Pisid. Mabado mo ura programmer the makmo on tira Pastor Matias Mau mangme mo maskida invocation ne osisil timing blessa diner. Palurgam segay. Presidente, área de bertina Dios lo aso a oír a Dronlet. Gadu moldas tel mitir gida algam segay. Ngatiang pulgida dubak lo asay. Al ngalir gemi waswal mo galbab engiren mo mesyo rarogul af. Mal ngari aswal mo got en mo siprir arogul af. El wang al gela Dios el dimlak al mei el mesyo Mbai mlei, el me mesyo, rodosia klangaringi, el lol sobra beklav. Kado lulugo. Ubo Dios el mamarayang. Agito rom dam al kapsige, malmering asulem. Ruba kamran saur el al sils. Mering asulem girela president, mar staff ngi. Mlos el ruba el matigal minister. El maniselam rolil mergau lagu marang ase gul pentrir. Mis kama malungil yang, malusel daw, no sabi ilmo, ito kagi ng artiyan ang kapsingin. Magimal di maring asulem, rasel klubu berkau, mapitigir ng rakau kiram. Lago oti merkamam, laga maradalam, matigal staff ringi, arabe birat olbi, ng artiyan, tubet sa gobernador, hindi ng artiyan ang pinang asulem girel erwak, hindi ng pinang asulem girel arukul ah. El nosil amoy tatemir, al talbelu meg bak, el gartel meeting el evangela presidenta. Magimal di mereng asulem, ruba kasi gimotor do sitial meeting mam, ulita kaul Dios le daure nyakei ngadro olam, kasi pamong tigay ka goswa para mam, maigel ger, pose emrobakal musumam loger, maigel monger, pose musumam longer. Madi mereng asulem, emdel ase gi ngartiang Ngaregel sa selgal del pok liram al kasus magidoni talaga sirbak pom kaltangat magimawang pos mokli sila padangam mal mesaw le dar sagel I maring emilingat pok la sirbak tire mo makaltangat ala Isus ang claim marwak pon modang sa ngadro kalam jal meeting mo mutraw bong el nganak pela Jesus Kristus enga ditalo sa amen. Malmasaw la Pastor Matias Mau, el akmontira at tangak kal Governor Amais Robert sa Peleliu State, tamang mamaskida welcoming remarks. Yang malungil ka pasangay, mga nadarogui, President, Vice President, Umaral Masaul, ititira ada merogui, Speaker, titira minister, sama tiga direktor, ada olbing, sama close second, man close at ngakan mergit, saurang, nung may pastor, kung naman mereka sudah lupa kerja segitu tel, tengah tiang yang apa, man nemius, orang nampak orang yang udah tiga kita ngater rogui lo pengen, mereka sulit, man kamang tersin setir. Mengkomerula akademi tinggi makatep seperti tinggi mereka mereka tiga obatol mereka nak kesingin orang tahan sendiri ini lagi deh speaker Anastasio kama ada beliau di tengah crowd tokoy dia beliau presiden hari omut tokoy ni mapet tokoy omut tiang Agundas hindi na kapto kaswabon. Lamgat mo katya balug. Ungak mo ba, ubuga speaker, kasi nagili mo subur kamam. Kamamadi, tedo ba olbigil kamam, din si Eldi Marala, rare. Saya aridel tel balug, you know. Ya, ti, mga wasendi, ngat-ngat, ngayon speaker ngatiang, tiga kita floor leader, tigal alo ulbin ngatiang, masaw ngatiang, masaw tigal maas, may, tiap to ka natin ibulong, tarati kang mga talgibe, tamay, hindi, kumot mo, kung gumilo sila may tigil, ora bagir. Waisigi, floor leader, gida, ungil malangay. Alabrilio, kutop to kaswat.
hindi tigagin presidente mati meringi mana government yang artiang amatingel wase nganigel sawat nganigel tembalan uspe meral kasus teli wala rablu loger gel kuk tetelela aurela la government maigel kuk suin ngosugi deringi hindi gila lagatak kate bakarit idak losa dango arang goman basaul medum na kapsingay mereka sulia tigal important tokya git ya era buk mereka ngoto sokan mereka sulia la ole na minister hel mlangwa toktang git bu tabulun may atrap ko nga sa nga toktang git sige lam la imara alang led imla moreng mal basaul di regel o alang ngira amna miskila sa idion baru monument gila baby ra ang esul namin patok hindi gila baby namin mag appreciate ng gil yak sa edel gutmok lan la kay gidin kuk email mer gidin sulang ole minister esel andi tali gila lang vice president agi ko tumre nga sulem ngel bulis gamam ngi ko tumre sa mlam la ran neng mlam la ran mri hindi ka ng talbulu yung sir president singil di maranan mlam ne rogo ya rata dim kutung man bre nga sulem ngirel ana mong dati mo mersegid ko maram sauro koy adang Malmasaula Governor Roberts elak mo on ngari nga sesel kal lulabra orior almel kora balsilel tial ondi bularigid makmo olingi tertirigel ngal kal ngarsel tento matamo maro se kadom soil nga dimra la program mel alta makmontira Miss Landy Sangkotarol nga Chief of Staff ra Office ra President mungukme mo otisel slideshow presentation or tier. Harat rablilyo al amal matungak la. O sige. Mada malungil kapsingel mo rarbe klad. Kadadi adadu lang ko radim ray la time esel ko kolem kamal di mimoklal ageringi omsoil mlamote melap langur egida adi malamol mara aldadu el algabsingay mong malungil gabsingel mura adrablu rablilyo matir kagidal cook leadership rablu rablilyo lobangked ma leadership raklol amt al direct lang artelo bangked el algabsingay kabeno ramlang adadu e ko ramlok mu Pepi raurior el direct el gupnam katmok lara elal administration ditial podome seringil koradiga debel presentation adio direct lo olta bebi raurior el nam katmok la koramrura ad matkoramo omdaswa akarir mesel volteme lager manger ikadami mok la logera akariten morarogul ad mongora diswa del mutol molda swedel mora al-alas del mlea president al-gora kuk mangid bara ondib la al-ngiya kuk ngilay gel mle rungulir al-adrablu malangalir ese awablo dodaira akuk rurter ngil mortay gid lobis ngiya mle yakso garar beklad lo asay adabong yakadamral moltauter sel ngiya do marar ngil tokot mogotar adrabelaw makora aswadal mo mesar el angawasay mga raigel blamru lan moltauter tay gid tokoy Masel dome sersel al klol bi prur gal ay bibyo bal ngarsel bal ngel at mokotar adar belaw esel next ringi ang nga ayim al tokoy al ngi adaw marang al beklad al ikay gel mleswa da boloru la al wasega ya priority al bodol taut igdatuti taygi al tokoy Makadokora di mo masesel time di mo umuyuay gay gidalay mal tokoy Maselgota was strengthening our Palawan workforce. Kadas misi iya maungil adar aurior,
Al sabel mo klo akara karingel. Selong eru nga wase protecting our livelihoods. Tora sab akle laungil ka rule al giri rar adar belaw. Ngaray ke lurior al sabel al gutmok lel magutmok lisay. Hesel mo mong ngedey say yathi margi dar el adra 2022 al ensuring our security and safety. Engge kita kabenor el mladuli mo kasi nge sergeant ditsinge la abulis rabalu. Esel torbela nga se ngotor kaklel atko rakla karingel masab aklel abalu maraad. Ese aurora do marang alwasay adit sa mga tmok laring indirect lo malam larail mamla dia ka voltura udal marad dia ka lorail el qura amsibas rak mungrang sam direct sa aklel abalu marad dingan nga igel kukla algir gire lol taut selong ewang direct el qura mlotat sernya ka benor taking care of our health and social services kadum magarang mos misi atko raw lagar rawil abadenged maungil lugurul emdoy sa teal tangeso almergi dar adar velaw maralung il aisel marar adar abalilio lo asay atarabigal abalilio amlal mut almera ablu alme orior el toktang al ngasirar adar ablu ay gadirek el dimla kadiblel eli ebol toktang elmer ilang mla mo to ra lang ara school direct el lulugi wa leadership ra ka benor sir al minister lo taw tay gagi el programa el sabi ra ngal mo ngayong maskulir el mutel mer al sila community orior es el ngora adimolda kartay del mo ngayim lo say investing in our children kadumodinget ko sa doctor ngira nga samla ra skura Cuba kadum magarang sabi that's misi atokora school kadum maliget rarang aliged al moklisi el abalwad kadum magarang rulle subi rarang al school masel taw darabulur belaw ito warwato doctor ngira nga sabi el mong mga ICR rarang al karabek patang el abalu el do marang al wasay get school nila maral sabi el may kadregid ol ngosergid rabalwad serabol mereka asenkyo ing direct kalkora ulamu ulaurio ra transition emble el dalir arbek patingi ad el diadib lel adra klol amt ma state el dabe el mar adra igal der stal shobay madir adra belu el mlel ol traklo maria rengertir maigel tira umrang alwasay ngire dat makarogu ilaurior el mga tmokla el maralo tuti taygi dak mo tar adra belaw mong ngaring niya igel kora malvang alwasay kadumrur elang ding lang ngaring niya sabi edel kukora amru lel talgib improve kadum magarad improve at kora management magarad bod podungil el accountable el adra government el urur tagalurior kadum magarang yung mga almo maalin sa sel kora transparency kadum magarang mo efficient ay gel sesel ngaring irgid kadum magarang yung uspe el otaw tadiakdil imo lurior ang tablo lurior kadol taw tapto lurior logi waklay nga sergid obanggel atokora partnership ay galurior ada kat sabel makatmok le diklol malubeng gukti state liliak le dingi ngire dalt makalurior mal klo aurere la state raal sela gal blu maklolam ta uspera adra state el direct lo taw tay galurior raal sela blu leng tir omesra adra bekkel sils especially way kay gidel outlying states agimla ngayaw rekukireng sa atiging ira adra ngayaw elang gukteme del mermeng sa atiging ira adra balilyo ndi akal sal albiot atlet telel olivio lel may mandi akal mugudum omral ndi kay gida igel teal al sabedel gukmay ermeng sa dar adra blu mukasay ngaray gel lospe ngaray gel albang lir esel mo mongulbong la say ay galurior el dongot mokla amral girel mulut kalbudular ad ndi agdi doral moraurior mukukti dosu gorsel udude dra e ude klomatedo e bodom bragal e wal klomatedo braga singe doral mokairire ngaringi rarangu de lo say sel bodaurior ya galurior el kungot mokla amral ngaringa bolgot mokli raklangar other style other belaw mendirek kel ngaringa igel kukoraurior el bladomo el ngi amral telaurior el sabe de lo hace ay gay kita pod mokla en other bella wala taligib el momel aswar lo hace taligib el koram la improve aklang arigi rabek kal sils masel lul gorngi akabenor el gire la toktang awan rable so del mga mokla ngi sel
expand the social services, more tirigel gotel nga solo, to the most vulnerable population. Tirigel gotel nga solo, ar mauwad, matirigel nga ligad al tokubets, nga raigel nges, wal sabaed al gukmal masterir, lolo nga serti rada lang aklir, maklangar at tirabek kalsils. Direct kal sabaed al ay sa luasay, mlamoringisel step down facility, transition unit, nga rada lang ulit la medical ward, ma surgical ward. Kudulus pering ilbiar COVID, hindi ko katup na mo'y krisel taratokoy. Mail asay armawad, marubang ko kulam ta arbasarir sa labora pol newing, labol giril tayo ngalang lamam up sa badangir. Hindi lo ko nga taligi bal tarel basula dalang aklir, malubeng nga ko radir kalauspe, and sabir el mora sa ikidal transition facility, sa ikidal ward. Al mlam katmokla, al girir tiriga ikidal ad. Direk kal nga bebiranges wal mortirgel ngaligad al tirato kubet mangmor nga telela president el guko ay sa luasay ay gigid nga rang klelnges wal mlam katmokla al mortirgel gid ngaligad. Direk kal dial nga telo bengge da minister gidra agriculture ma fisheries ma environment nga ra meeting el gidela tokora umenged rabulura gidiba ser elang tirgemla o with el milyon ra umenged rabek karak ya alubuli rah maldir kaklo. Lagi rin mo rata rabulul Christmas Island angklel. Emlo di akal sabi ila to kaset ya hindi akal sa mamla tukurtil alsegda. Bato kangal sa ngasam. Ma minister ang arse o meset chelmey. Elo ase ya maldangar bela hindi ka problema. Kada di ngwase kada mo rabulilo kada mo rangayaw edi kada bigil kwase ngaringa ol ngasong soringi. May gaya gida del gukora mo mal aswara lo ase ngaringa ngal sa ngaset. Nding kadamodengel kwasay direk kal ngari ako klangal tangatan la mergid makadamare nga saul emelamol matmakalawrior el motmok laigel ngia adir kangal sangsid kada direk kal malamol malawrior la bangel legal state government el malisi or self collaboration ma partnership bergid man sabel laigel lurior mangia matib mamakatmok la raal sila klol amt al daweb al morar adar rogur al sila bulur belaw da kadil morar adar orior ter adar amal gayo kal tirak medra ikal obis raklol amt ngrueb tel morar adar abililiol direk al tabasul al waldeb tel morar adar medra ikal obis kada direk kal soad al malisi atokor otutel alla al girela ol gabaya uspela maknit telgar maomeli marom al ngiya kuk mauula bebirat talamal mong malungi lang nga buli sir talbulu lo nga sir sa igid lurior hindi ka direk kal diga uklat kara dalong led lo asay ngar aled al bekla adra bulu al direk kal uklat kara dalong led mga dadu orar nga la kamar bebi regid lo la kabarti ray kay igid lo marula esel mo mong ulbong landing la direk kal gora kada direk kamalat karingil to ko asay mlaring isel tiging la president sela lora lo may sa belat ko asay maruli a ministry ra labor hindi ka dakoram lomal aswara lo ase sel tu labor au dasweda ngara adra pang kalades ang adra sina ang adra huriping endi sel el ngara rangut seigi del biprur kal ngar sel belngel lo ase ngtokorar ad Msel Ministry amla makatmok ndim labol Ministry of Labor angklel mlo Ministry of Human Resource ikadok kaset tiam sa adra tokorar ad mangirel mornya culture tokora syugang maulaktups selngia maskit sel identity tirgid al other belaw tokora klakang kodang legida ultrar tel klungyole labalwad aklungyole sel tokora klakang kodang agirel rep tel morar other belaw esel mo mungulbong lawasay kada makarang lisi erset tokora development tokora syobay matokora ngayas kada makarang lisi ertirel mom sisi al sabir tarak labaset mo takar tiar klabol al balwad ay gigi daigel gukura swada dio ol talgidel saygidel ay bibiob ese ulmang ay bibiob ati ka ulel ati ka ulabangalel laurior gidi dar other belaw abek kalsil sulurior ati ka ulabangalel ati ka marel kwasent ang mga taklit kada bekla adal gidi adal kongel wasay ti ay gida alabangalel rogul other belaw emalmol malaurior el gidel el anya gukura imulal mora di se sel chasing el gukura dio olta aurior em lam katmok lertian lam ombre kal tarra ka madaringel eng mo umong adu a president masera algo tolo mo ulatial administration rako tolbu irtian lam ombre kal rak eng malklo atokora covid e kora dir kam leklo arra reng alo asay tiya ka makara dore eringi hindi ka dangal tangat le tamlaring yar sa lidra amrigel
ma Taiwan, ma Siabal, ma Australia, al mlan nga sa lodar selmei. Hindi selgot el klo al tutele lawasay. Tirigel tira sembong ratakora ugru rigidar adar belaw, ludimukler tira kabenor at tialbalu. Matoktang al Dr. Cuarte, ma Dr. Yano, amlo sabiir el mga daadu or arang lela leadership rabelur belaw, mar adar belaw rokuy. Monglo selva aklarngud, ewasay tialo rusel bodolaringi ambral mo sob aklid, man sabiid الموت المو live life قضا مصر بكالسيلس الذيني مالا اتيال الراكت ندينغان nga igel kuk PS el practices el blod gora apply o mask malabal nding mlarnya kaltareng rar other belaw egilinge el kwase gidel imo balu tiay gida bod ngeringi e bod relli igdmo sel baakla kitel ngarter el alsils e direk el malat kemel mol memlulu ol girirar sa lidra abulura bulul ap maru mabolabe mol mutra martial el tira mal mata arbasri elang al albang al ratogora community transmission ra covid e gidang al tangat leng a orusa mla Molmutra Southwest. Yang nga buto kay kukura Outer Island dararwaru kamarwa bululab al oru sa dirga kalaborngi. Mung di se timlakat sa edel gut makli alam la ka kaltareng mabaltigareng maumungul radalong le dar adar belaw el notma rokuy tarngud gut makli tiang al gire labalwab. Mung tokora ugurul nding dimlakal diblel saygid alulungat mokler ngi sel ministry gidra health and human services seble the realign ringil ministry ngi laigel al toira o mangat mok la ma o show al girir tirgal gotel ngasol ar maawod la matirgal tugubet sel ngalged amnor al sel taygid al ministry o malat kawasay adralil moasel department tra kabalment tra Mrigel el health and human services ang direct el angarngange sura federal na Mrigel el direct el sabel mengo sugidra aigel ngi adolat kal motmok el morar adad direct el mlaring aigel kuk sesel nge sura sa lidra India el mlesab el me kuk help el improve ra ay gagid la community health center gid e direct القضم المول الأسوار الواسعة تورا NCV أذير قلولم غضل السلا بلور بيلاو مر أذرا hospital ma gelguk community based organizations el nga ol nga serti alu tokora NCV amlot magi other sel das when more olbi lelwasay mlaabe bida amendment el mortial ulaw do dra NCV ang at talagi bal maungila o tutel al mora al selabalu logi wa al dabe el ma state al mamru laigel lurior el nya ol gabargid raigel el bodoru le qadamo ula a heart ma high blood masukal mong lesab el mlod asela mangaring ya teletele leng sabi edel guk may galudaw al me ol taw traurior rabalu logi wa al dabe el state direct el ngaringi sel ay gel koram le changes el mlam gatmokler sel ministry gidra education magda madngel wase el arag ang ulumu sel year round school calendar mang timle ong with el buil ang liluto lo mu labe el school year yarang al kangara school nding wal taligibel mamukod maigel tomkodong mong intercession radalong le labe kel kwarer ya mal qoraw da so se awase ay gidel lerul mabdul edel sandel intercession at eli rarangal sum tu qoram la mo behind engar nga te eli rel guk catch up make up paurerir mandi ka dongi le sel blabol mera ka fourth quarter el blabol longelol malbuil ngong with el buil edolas mlolis aklarangal kay gel foundation learning ra first quarter al dimla kal sub direct el masteri rate elirar sensel guk sabiir el guk catch up per mula lesson plan sertir engya ataligibel mo maqodma subirar ngal ka el mral mo tauter sel wasay kadam karang ruling kal ngal kal sabiel mo mga ICR arangal kara school rabek padngel abulong direct el guk mlaringa te alaranges wa rar adra syabal kidangal tangat telengaringa dengirgid di tirgel bebirigi del ngara bulura southwest avia ka dengirtir
masalingan sura syaba la kukno sa BL smiga bebira solar panel almong matitiw ta marsen sera skula sa BL gukora ospe akam piurere ospe ativil guko olta syasi nga mabidyo almora ngal kara skula. Direk kal ngaringi a program ra school lalo banggela Ministry gidra Agriculture almurula sir sira ngal ka man sabi iral ditiral malal madal malir omkro le also bala alsela tal sanden sabi ilgo kremula irun mawdula del swelvertir los ay gay gidal dal malir yar adra ospital aol nga sir tira sel klungel asar maklungel asukal ngarang klele los pe el moriori dingar selungil yul mandiakal lukul bolu ularak tirar arangal kara school. Kadangal tangat ng artiyang atangaklel Vice President, Minister at Justice, lobang gadalel algabsingay. Direk kalmal bato kauriyor mla makatmokler tal Ministry at Justice, sel ako talklo wadi blabol one al bureau. Saya koram le BSL mo teletele la dong odro tal Ministry, alingi ako ram le uldaso asay tamakasayar bulis manggire dal sa be dal uspe ertir ay gal kakarosulurior cross trainer tir yal sum kukmor nyangal sa sela patrol rateme la Christmas map eserrak eng boyot ra direktora di momelara ay gel bebira division almen sa ilgukol nga sira adra patrol makukpol ma sangar adra marinlo malubel kuklo kora mor nga tokor emergency rada bangarang klel en sab ilgukpul ra bebira division el mool nga sertin disel so adal di OI seringi akmo aurerel tial Ministry at Justice adia kadilo tutelala kada direk el maral lo maklat karar ade mo madangal lo aseg kada tokol adra belal magdung nguk tingar nga igel bebirata makadu korat mor emor mula da kalgire del marul ndi kada kauklat karingi dabek kal time etira direk kal dia ukti lebel di mga busergid ta direk lo ngosel lo maklat kargid. Mbek padangel ate al matraining amla magatmok la kadamre nga sulirar sa alidram rigel direk kalguk mlame ol nga sio aigel training rar pulis mangaringi tokora drug law enforcement kalguk plal trainer ngi madirek kalguk tokora financial crime aigel ngi kukora omsil galudo the malubeng bebira telang tengila akora dal ngrengara al kangester ngi udo dal dia sal madu orngi leng ngora wal BSL tokoy tirgay gidal sa alidra marigel mabebira balo aol nga sir gidal lolis akler gidal kwasay makarado lang ay kang makarang ado lakabarar ado mandakal borngi direk kal ngaringi tul akademil mla sa edel kuk mesteri el momrer marbebira tira mla mobulis arbebira tira kuk mlo rangers regal bekkal balo ding kasakudaswad al malmol mersegi del klamaria rengra ngayas mar adra blu al mortegi del urior aklabulis nindire kal maldir ka ngario awdudir makadabek laad lo lingit rar mga takle del asay mongas ay galududir tirang malakadilbong yakukal top da al mosiga taligi bel takay lurior oh madapret isay ay katiging ila speaker makmal di melekla alko ko ay sa mo kasi al adra house of malready al adra senate al gotor di kadra minimum wage direk ngaringi tagi del ministry di kadra agriculture fisheries and environment tiang direk tara ministry do koram longod iangklel al malulda so asay ay gel mlurung uli adra bela asay kadam karam lisi at korasers kada makaram lisi at koro omenged kada makarang yung mga tmokla yung mga riyom lertial luge laklangar mga ngirak lugo ko mangyaw sa mangyosel maul makadamlo mga klertay gidal ministry at yol tau terngira igay gidal kaldel tokoy mel ang yung ngaringi sa gidal officer gidal rasers a minister adi kal ngartiang anti director officer rasers ang ngartiang mandirek kal sabiral mo ngiragir el gidal igay ma officer gidra fisheries kada makarang emilisi at tokoro omengedra dia kadilo mengedra ngawal direk kal merula ser sratab arbitra blu dia kadil tokora karul direk kal tokora security food security gidel dal selva aklar other belaw al gidela o mangled al dia kada bigik mo la kalame matson artial maral mel sunday igda madragal le kada selva aklar ngaringia onguled mo odimed masab el direk kal mokliunged al ngara al kida omkrol
direct mo ay sa presidente sel ko klabe longod adu ay gel niya ko ngeso raw mateal al lo ang kal ministeri gid al meltaw tay gay gid lurior ra al sela bulur belaw el asay gid al guk ministeri gid ra human resource culture tourism and development tiaselom ko dongor nga adra media arwasado ay Marwa Moses, alwaseng super ministry, leng boto kal kakaraw sel tokoy, hindi ka di malut kal kiri rarad. Mabebi raurior el blalong at mokla, amalmol malaurior lobantrier adra PBA, kaya kita bebi rangya sululuko ya kabenor. Direk kal mal boto ko omralir el mel ko ramla, ako kol nga sel kira la improvement trabla di nose ridge, masel MVP Hope Trail, direct kalbebi rate al milisi at ko raklakang kodang mar turista selamen dia kadil ngar orior tumara babadab ta direct kalmo sa Maria el mera balura balilyo e kukok ngam daw dudiret yang direct kal tokora ngayas tokora youth a direct kal ngar ungel tel ministry esel le youth policy rigi daw ablo el mera kalsel rara kara 2020 matamlamu laurere la ministry lo bantri ra ngayas karay galbek kalbulu lo giutirgel youth reps al tira maral ngar al sel a train rar ngayas ka al tira sa biir el meo ay selwase el altay mga al banglira ngayas nga igel kora challenges malubeng momring raul the sweet ang tarir ang drangrir al gire la arang le la blur belal motmagi ol ngaseol mga tmokla kada direct kalmla ngoyu ay gal state visit ay direct kalmla subil wase ay gel kuk albangalira ngayas karablur orior mar ngayas karablur ang esar mamel kayo ahmal ngod ay gel albangalira ngayas kara ablura southwest sungusol ngod ara kuk albangalira ngayas karablur ang ayang almablur ngayaw mensuada direct kalma make sure wase ay gel kuk albangalira ngayas karablur balilyo may gel kuk kora tira rosal girel ngarang klel makarang abo dolus ourself pala sirgid al maral looti sa gid al siyasing makadabek la adal mom dengel ko say ngarangar alel aklol am ngarangar alel la state ngarangar alel la aldabe ngarangar alel la dalang okla mangarangar alel la adam maadil lol tauter sa gid al nga youth policy al maral magut makli ngel ngal garbelal so dal investor ngil mawngil adra taraklab say direct el mering laurel tagi del ministry lol tau tarangal garbelaw matamral sa biir el mong maya ngilurior al sela blur belaw e direct el mering lo laurel lo banter adra olbi lo asay podobek la adal mil aswar lo asay ado sugra trida la 50 cents ra ara ang talgib el mering la teletele la dalang okla at sukum kangarsay ara la alu ora orior elo kallol miklug madringel ang at talgib ng arba badang arab lilyo makada direct kalmal aswara luasay ang laabot to ka vacancy din suguma minimum wage nga 3 dala 50 cents ma 4 dala ang maring ra minister lol taw trangal garbelan mo raigel urior din dia kalswad al kukti mayel ba ra adrang od al bulu al may kallo urior yarangal garbela akurusi emosi gadalang okla ray krel belaw al mamsukra talgib ng arba bra 350 direct kal ngaringi sel kuk ministry rigi del minister obi ang minister rigi tiasel ministry ra omaliot Ministry of Public Infrastructure and Industries kadok mo ministry ra omaliot tira ka maliot mga tmoklara omkod orablay din dia kal kora gidel kora mom teto am 13 malubang kora am tengal os nga 13 leng tiraw uleng katmok laro lirar ad tiraw uleng katmok lablay the borngi emru laurered mablay la borngi adra blu kuk mru laigel al sangrir mang kloluriora al bangalir Ndiya kalsal bato ka resources sertir matokora mange derger mager al malat kalwasay lang suwil tal ministering magarangi over kal moray kalbek kalbulu mangmal aroy darwa blura southwest ma blura balilyo ding mal diblo ka asmerela minister el mga adurar bekla dalwasay ngaray gel kuk sa mamal ngo su kumirngi yal bebi landi kalsabe edel ngo su trira adray gel ni rogul sorir
nding sabed el kukor udir lo bangel ay gal state el momel asar el wase ngray gel kukor a priority el nyadagat makli ang dia kadil imo lurir am katmokla ng tablong el mabudulak kalde tokol ada sabed el ngosutrin mang pato kay gel ngi ako ka project el mla makatmokla akong da syot tagi del blad ng aring iya direct el tara project el kuk mla ngi ako ra collaboration er tagi del ministry ngi ma igal tokora wara el matokora communication tokora transportation matokora skogi direct el malamol ma minister lorior el lobantari dar adraigal airlines lo siga aungilte alaras kogil mirabulur belaw ikadamadngel wase seral albol makasayas kogi hindi akadil tokor olidyu lan moray krel belaw al quradi mo milil kadumol ding arad direct kem lagi la tokor olidyu lan moraw kurula mang mlesabeed la president ma minister tmatu la lawrer lobangela minister obiang etiam lomre kadakar sira bola kaskogi kadamil lamol mlesabeed el mora taiwang el mora referral mang mlem kasay ding mlaringi dim lakatallas to makada malamol malolangit ra minister obiang alwasay el angkoram lamot talgibel mo kudumasko kinting maldir katakay sabi edel ko talgibel mga adu ortirio lang ang taaral mong mabayot targida ko mormulay gel el sungod ray krel belaw el mutal may maluba arko kadada sabi ilal me olding la selmo mong ngonge with el ministry digit say ministry ra state etyang hindi akadil tokora mga adu moray krel belaw sel foreign affairs sel tokora domestic affairs sel ngiya kuk liyay sa lobangel legal state government make sure lo asianges so mabes el tokora klol amt ar other legal vehicle belu amre adal may gigidil information direct lul dimuk ngiya tokora archive mamivya mang diakadil 87.9 el FM ang aringid ilang ngogi wange sura syaba lal girela kuk tokora kais ambrung lal garayor disaster eng ngaringi selnges wa mong sabi edel kuk nam kada arur sel AM tower mong lamo sabi edel mo tolo mo kudar sel 1584 malukora ngaring yayol tang isela kurap kais ambrung lal garayor ang ngarangklel en sabi irarwa vice president el nga chairman ra NEC marwa minister obiang dingar sel obis ra nemong obis ra kansok mga adu ay kelbs information nal mirar adrablu ako mlamakaw da digyal sa biiral mura orior ta mura babaldab ta dingar ay kel langaringi eng matokoy sa biiat lokora taligi man masal ba aklarangud alwasay recent information alangay mga tmokler tiral gidel ay gidel kora adu ba direct kal obisra gidra passport ang ngala ministry ra state makumbrang alwase ngaring ay gel kuk application ra passport lo lab mat momasteri ra adra obisra state mar ada sabi il kuk tingara belu mula application tir o durok len mer orion ang makatmok la passport tir ko durok len may es el momong ulubong al ministry riki de kada direct kal ayamar el wase minister of finance kalab udoy junior de kalobang gedel al gabsingay e di kal salbo to kasya sing sel mo meser say at ora finance akora di ngara o urang ngara computer ang calculator mong kora di kal sal sab edel ol tasya sing ringi may ga kukti bebira alla al mlam gatmok la al ngi amral mo sab aklela to ora geisara blur belaw mangaringi sel tax reform sel BS el telet la omulyo la tax almla makatmok la albodol taw tringir telmral mirak direct kal ngaringi sel tokora digital residency al direct almla makatmok la tala mlamo taltelal may maldar talad apply qad mastri tayid el residency tart khluqa talad mang tart mo ko yimal tela el ko pes ludo dam na soyis ay gel ludo dam maldir ka makasay kita omlas melom ko rotyang hindi ka direct el kargik la alwase tirgel ada dol si sabertida al sel tel program amagdung al ada di kal qura madangreng el maror at tamsil gawdo ngarinya ko qura dal ngari ra bulurir dol si sabertil program mong tamal kargik la tirgel ada el siraber etirtri lo asengkal adam ral gadung al albel partner tial program rabulur belaw hindi ka bolu ula makita al aisel mirabulur belaw ko toma la bebira te ellet
direct kal nga nga igel bebi ralla al mlam katmokla igel tokorarwa corporations law se seldim le modernize ra teletele la kuktoru la corporation da blur belaw tialurio ra ulemu ra 2014 bato kara igay del mlam katmokla mulla adim la kadil dirgalomu la subel ay gamla abebiring yam la mulu imadring irak abebiring yam la moturu irak abebiring yam la moy imrak hindi katangal tangat leng sila lokora moring yat arel basula tokora udo dergid ing blesoa del momleng udo sel Asia Development Bank matamil nga ado orgid matingel wasay kadam katatang lomdas way kay gid tokora wa corporations ma arbitration matadiluk mo kasi at so kung somil milang ay galudo ing ginul mo kutmok laiga nga gimatingel mo kom lamu ula ding lavia kalsal nga ring ya kuk expertise rar other belar ngi magi mas kami wanges so al sab amul kutmok laiga al moraw labong al momre kay gidalla e kita kuk ngasukumi ra abebi raw do al sab el ko kom alu artial kabalmenter kami may kay gidalu do dam lo sab edalo spare sira 2020 men muter elang el serabol clotel tokora covid de bola umrael e kadam dingel waseng lo de kaigel wa PPEF ma pek padingel la mlekuk teletele la adosu gaudo dar other belaw am lo dia kar tourist el melding la may gaygid el ludo dra ADB logi way kala asab el gup mlango sugi del mer el alsilsa direct kal dito po daw ay selo sa Minister of Finance ul man dakalo bang gaderel algab singay ngima Minister Education open tirigel sel Economic Advisory Group rabalura compact al tira mlelding al arbelar el al tal Sunday al guk mamdengel waset tial belaw malwang ra teletelel masel bol long adu el advice el girela tokora gaysay etamral madangalia siya singar belaw direct kal ngaring ya kuk le improvement el morsel lifeline subsidy program el lulmura 2016 yung artiyang Mr. Kionorita Lam sel nga nga Ministry of Finance el tauter selurior mansab el direct kal guk mosmodi sa igid el program el nga ol nga sir adrabalu al sukum kadamit taigel qualification ra la dengi maralma e direct kal ngartiyang CEO ra PUC malsuko mangaring ya gerel gidel la dengi maralma en direct kal malsabe el moong era gigid el ger kadam araw lebong ra tagi do kadi gadebel slideshow please feel free modiner timorrengs hindi akal sabi el roger tel slideshow di daw ay selwa say temlo mera kalong yawalbuil ikadagilt makliya malklol tokoer other belaw el selmle 7th Our Ocean Conference amilakat mokla tiang former president mga sawe madrang po kudar elang aulumrang alwa sabela wa sabel lo tukurtiang sabel gut makli emongil mungul darsia bela mo hoster tel conference el mlegirel 2020 yung makat mokla nding lo taygi dal ser tokora ko bidaw ul mandim lakan makat mokla ndi sel tokora blue eng dia ka bod iti mang malme to ka challenges edim lakal sabay ladi klol am telgut maklil dingiltang makadulus pera anang lela balur belaw logi wakal tareng mabaltigareng maumungul direct lulus pe anges so artirigel sa alidra ay gal bebi dabalu toko ni blura Amerigel blura Taiwan Shabal Australia India mabek padngel labalu el mlaringi oldersir ma imori el meol nga sergid el gut maklitel conference Bulilyo number 13 el bulul giboring ira state visit etiala imol tokol giblam sodi ira galbek el bulu lendi swadlo ay selo asay gira del talgib el mo ansing argidar adar belaw el wasay gida sabe edlo tokur o ay tial segda egilt maklil mal mongil Masirabo el mereka conference yung mlaring atele la president el kukoy tatrir tirakal okya kargit regal bebira bulu el kukora mo mesa igel impact la climate change la rwa alba mga rangklel e usuel be kuk mesa tial club gale la bulur bela ra era lorael ese yamle imira madar nga buko dal mle swalo basel conference el merbela lo asay ndi ati nga rwan New York el dismenta rogul tokoy e do sa da tokora dab gira del ngoy tatrir ad matya ko tel garel bulu قط الأيلاند small island developing state الهوستر تايجي del conference مملسوا هذا لو قلت تايجي تملو رانغر مياوس
matadora al laban tre adra Panama tira giril mo hoster sel mral mel conference ra onge del buil tan mral mirang. Ito congratulate ra President mar other bela lo say job well done. Hindi tokora talagi bil mabugik lo say we would be lying if we don't say we're a little worried. Malqado ko mauluma malo say kama mangmaral sa amma malo tutitiyang eway tagi da teletelel al exceed ay expectations ra raad. Lirado lumda sul muka sa bela wal ako ra garel belu madabong ako ra di ngare ungla tentong rangklel. Hindi sila lamet tumlam dengelo say algarel belu dil ngaringar sa alid el tarungu dar other belaw ang sab edel gut makliak lol toy el maralom da sul muka say hindi akadil tigingela imol ad taterul ad tigingela belur belaw yar other belaw roguy amlot mak mungulagi wa omrus mungulagi wa igelungil madad egilinge rogulo say qadqonger tirgal okya kalmay ermulay ge roqulurior ma albang ledan murat kura babal sabed misal lora la okya hargi de tamra le ungil arang rir e ba ungil isel belal top der belaw esel mo mong malulubong le di swadal guk o ay seringi melmuter el alsils ang mlamo 23 luldas wal molla al sayang president el molla ay gel kora mal recent tu sel RPPL 11-22 ako ra dim lomere au dudir chas direk kalmlaringi ya rider ringi kabenor alultimuk laringi ablura balilyo naringa se seludo del gukmera ablilyo ma igal bebira outlying states el gukti ol nga seura ara la alu le kadumdingel wa se tokora makamad makukpebira tokora blulad dia ka controller gideringi au langas iya ara la alu ya kampakto da maintain ringin din dia da maintain adab masya ko koramle ulang suwila aklol amta al moraigal belu selma mungulbong al RPPL 11-23 a supplemental budget al FY 2022 e direk al mlaring ya ko seseludo al sabel al ruweb tal mera belilyo lolong seringi rogir tial al fiscal year molmutra ulabang lela el along etiul buil ya sigadam law ay selwase sel economic advisory group pangartiang tamlay after ministry gidra finance alinya direct chief negotiator amlora Washington DC lobanggela minister matu la mati margid amlor sel hotel al dadu lobanggelang gaygid al Mr. Joseph Yun nga special envoy ra compact negotiations al tilt kiya President Ramrigel al Joe Biden al ngiya madala balura Ramrigel e mga dadu ay gay gidal tukura compact ang madir ko ulala al dadu mga diakal salbo to kasab edel kor OIs hindi kada di OIs lo say gidal economic advisory group al belaw Mamrigel amilil trar adal mu'dal al tayim al ang artial belar ang batam malungil musub alwasay tial belang mal ngaranga economic status ringil el alsils maloral at tamadingel malat ka emo advice rigidel gidel madakting ulmor saygid e kumal masulang Malmasaw la Chief of Staff ra Officer President Miss Cotaro. Madi mo ayamar maroko welcome ra First Lady niya obangge del ngarter el algasus ma direct kal kwal el rakamsi ka surang al whip sa senior. Elak mo olingitra at tangak kal President Trabalur Belao, His Excellency Surang Al S. Whips Jr. mangme mo maskit sel presidential remark. malungil ka pasingay mal may armud ng artial balura alal ka pasingay ak malangal tangat le rakam siga diri sila magigal al maral ma first lady mo sila magigal may di kontrole di bodo tususun mura obak ma welsias obak laol ma adrogroy marmul desen de kala magigal di ana ni ro magigal ma tususun mortir malungil ka pasingay mura di ragi del ma o badra ulio malungil ka pasingay mura
Governor, Speaker, bekla dala olbil, mar beklo bugul mar masil tial belu, mar bekl el other tial belu ra kabogol blur all the eyes, amin deklo de sabli liu. O sang ale nga bong sube se maldiga bangela speaker mo kadam la awi dai nga tial kabogol wil blur o sang ale speaker. Ang mal limla kalbol nga ure lang anding man make sure ang mera blue rabliliong. Aktire kan mal delegate sa wala blay. Kadaman mereng sulela speaker, material bek el galim el other house el ukno sila mo gedra algab singi. Masa delegate ra Sonsorol, delegate ra Imli, ma delegate ra Orior, delegate ra Malgayok, delegate ra Ngatpang, delegate ra Hato Obey, madiregal of course, sa delegate rin asar, speaker. Okay. Tiyan na quorum, almost. Ding, tigada kan minister. Tigada mal diyo banggit. El gida ngartia la manggila timer git. Kita dekat siya del mga tmok laurior, ala ka nga niya ang will timel, dada ka laurior. Makmal meringa sulela vice president. Tigada minister git, rogulo banggit ng artia. Marbek nadala nga rogulo agencies na government ng artia. PUC, PNCC, SS, pension, Marbek legal lela government ng artia le kamamal rogu at makalorior masyur ko mayroon adrabalo maging artial mu eru rakal dorior ligiram ugera rogu luldas mamonday mangidil gira dal mga tmok mutel in propertial lo masyur gi mangari le kor kami mang dia kam kitel ger dia kam kitel luldas mal somo malremeng sa rogui akti mo ay sura sa gidir kamna ngayaw atutaw ese alam le kotra kamangan meeting no ewal sigang matedo ba speaker kam le misringi mal le will meeting mang akti ay sa kamangan mal katmo kan artian mo osoy governor dia ka bol kita rama mal bol to kager ira kamama siungi mo ay other aliw mang Hindi ko na di so na update kami ra pepi ra aureret. Ako mra lo ase kumlar meng sa isela gel negotiator kita compact Minister Udoy amlamu urser ulior. Di kuradi mo ay sa tribal history. Kita sira bodongwa obis ang miral tial al dura compact tending wablol model ang upna mo ka Trump ko upna mo ra besel al government. Magada sila po doon mura urere ta kadamlo blura Miguel amle first meeting kita amlo mesra Secretary of State Defense ma Interior emno blak lo ase already ata Miguel mangari ablil tilit kill wal lomtera blura Miguel mo dadurgit ya dong dadurgi atol dilun mergita ase ngamal trima kada kango dal si karuli mang serak por Miguel aktilur tilo ase ako truul Etial blam leer be bula tebel ade kata kengeri. Ongeru ekadosi gira aad lomtera blue rambrigel se loba angarela arangalela blue rambrigel kata kata du. Makbrenga sulel olbil el malmle kadamlet mage eludel. Matinget sel rambrigel ang di melmal telmol ase gagita agim asomam omrul. Mang mle e albuil Edim da kalim lergida madodul aise mamashal matum madodul aise aurur e albuil ya president paidana autoridad tingel wase moria special envoy ra compact negotiation ngi ambassador yun bada ngoda duri lomte ra White House ma arang le government ramrigel ongerung gida rameng si sel segidel diregal economic advisory group ng arbelaw Sel Economic Advisory Group am negirel Muktub ara 2010. Resera sign resed walong erul agreement ra compact. Ding 2010 el merelang edim lakal lomu la ureren. Nangase trasera atra brigel akora am letriel akora mil erel dim lakal sal korak tau tutrel mortir. Magavire kam lo ri mortir wase tial el dabe la klau tutrel. Letriga gire lo no ser kamera uldas lo se magragi mo mokra bluma mel mom sisi el se el dingi magados pe ayer to lo wil uldas ora blulad
مقدم ل غوت موسيقى تيرا سنتاتيك سيل وكمت اريد له سيل جروب angare adra amrigel wal blue amrigel or top 13 migi adra bela or top 13 wal red or top 13 blue amrigel or top 13 mamlo sabed el ngel uk ambassador gid ngara UN ambassador sid amlo sel reach out and mora aruban klela Dr. James Galbraith al sumo moram na no siya Galbraith mal memral isel economist te sira temela a President Kennedy mel may ngala mosme rubak di ulan dire kan marali sera belaw ngam le help pergi sera adamala minister mutul alomura aurora compact emil mol mol sera rugi sera bodorura constitutional rugi mangora malungil togol ngia dire kal giniel wal bolol tirak radman dire kan mel sera blur belaw mang awir nginga marali sel economist menguk norisel dan dia ada ramai rasa kama diri kerja ramai uk mulut kerana ada ngara osisul daw. Ini melani aku ra ator economic advisory group di tiga tim staff interior tim nakal economist. Begitu ultim ting jadi ngak, betul ini ada ramai kan. Ediri kalau ultim ting ngak ada siapal. Dr. Yoshino, diri kal tera economist ilmu makatnya telurora ADB. Ya belum ramai kan atau triar teru. Atang Dr. Watson, ngamle adralla edri kal professor, emle ongor arsel OPEC, sel Overseas Private Investment Corporation, epto ka amnangar ale rabru namrigel. Ete dire kal urtubdi ingel economist luk merader sel di mlat chancellor University of Hawaii dire kal merader sel uk School of Social and Human Services. Human Services. Human Sciences. Enggal masa diri kal economist meng temlot makarogoy ang mengela minister gid etriga ya mamu raureril. Matangartiar elang lomes rabelwad. Klau tutrela le sabelwad le minister jegin sa amal sa angira kalau tril mamlokra abela ois askur tin matom da segal skule da ya askura titi ga gidan berelang. Matomam dangalia albangaleth ilegida amdain rasya covid adia kadil lulman laklang ararat ndire kal mlango sosia u telef el milisi rabloda tora ge izai mang clow to trela bolo lo sware bolo lo dangalia a tretal dangar alsel mentira dia kal silo no sergida dongo dura blura mrigel girel tial albangaril aldodu Letingnya de moram rigel awa sengira del blatak la dodu lo sigira de gadi lungir ara dram rigel dire lungir rigid kida amdege lo asera dram rigel osper gid to spera belwad el gira la klagar ngera blu ram rigel ma blu la migid godo osper tir migir no sugid el smisi ya belwad men se lungir la klagar ngera dar belaw MCC agay zarigid mang Katangal tangat, ito ukla may amna mu laurerir. Kadira kal madingel wase bato ka arwol bato ka priority rigid. Di ka balmen rigid raya na mo mene kalerura kadya ka al selon nga sekla rayo sang angari. Gade Dios pegel ngani rigid. In fact aser uktungur arang la kablement kadam le minus kadam le ormosong rayo sang angari dra tru el basent. Yamlas mnasim gradi dol molmo. Dira dra hausa mal mring ratingir mette ase di state aja kam kate e kabronor. Ma state adim le rung la budget teri. Dira kal lul di muk korsei to se ngari gel state rospe ages mutur top daudo dulu kirela alu. Di dim le kal dir stopper sei. Dira kal ase kame uktung tial tora Amerin sanctuary in me do me singin wase etial de beth kalel se dros pergin u kula si se bele laudo el ngosua lo ngasai gal state mang lari atir bele do em no se del mora blur ambrigel la bangela aradra house maradra senate tonia delegate alul ma delegate marino mul bagiat oi ma diregal
adra seneta senator sangaba ma senator sungino. Esera da bro ablu namriger esera endra march e kadam no ngit trigal sa leader tira on masayor gita trogor o mangreomel. Ro sa tigida al bangalam. Sera yimis merit tial da bam yung plamo da kakar karangamal ngari ger gim na mlamo song osri. E kamam pospe anges. Batigamal lemre da se tobdi or. Oya sergi moment sri ger blem lose license 800,000. Ya minister gidra a mafe a minister Victor ase dia hal kami am kito uro kami kama madiri kami lelu sara 45 cents el export tax em lelu sara a tax sara ayer gombalil el tiro no sara other omge em lelu sara tax sara other loreur ayer a tax seri blem lusen mark clo tax swal mokmedel mo edel million magim la do lo isel molmong eto kongelo ase agi gongel mo mas kami a 2.6 million regal maral mele del rak Masih kita diri kaltilo de governor, mari sel udo da unda sung adik medung tuo. Diri kal molong sa state sel 800,000 ngani sel lo mingel morablu rablilio, diri kal molong sa state regel. Gada mena asule la house of course material sel ido lo sa orgi de uktimils kita yel udo del ngeso. Diri kal dilur gido ase di tia gido lo mesingil kamangal. Mumlamo gira de lulia a will plan ma omsu ile gida sel gotel mohtegar gida قبض بقى جي على بالسكيدة عليه الميك شور نجيل أمل عمل مول أمل دليجت مارينو ماشي سير دلال هذا دولاري هذا دي ملا رang على نجيل أمل من دي مول من غاري أكمل دورا سيناتور شات سجينغرا واشنطن سرامي إكمونا قلواسي you know كمان ما قلت close السيمل part رابلورا أمريكا أو تورا se national monument rablura Hawaii. Ina se igaw ulo kadamrul mun se edal mel mol mel ngarae. Se yagir el moktek. Mungira del momdu el balance tel tora production ma protection el sel gotel ngara el sen mukara mungira tangara other bela. Mang gada ma omul seluror seguid el marine spatial planning se du tial de bedel me mal mongil subi e motorok la yel mal moklo tutela adongoriom le do ngatmok mun se den make sure mal mol mun ngari angigel el se los pe e mal mol mun ngari diom el e o sul time se parte ser plena se ngira de los ciclos se mal ngari omngeth en other belangar omngeth mate alla mortin ngira de milisir aro fi mabtol el gombalir omngeth ar other belang le tial tuna au problema del bilskida alir modos peri lu kirela aklangar ma aklunera other belang كذلك السؤال الرئيس رأسي Minister Victor Tercera Oceans Conference ngari ari relil mal ima Minister Aitarom lotma ase lagi walk out matu walk out tra meeting elam tra tra mrigel yang ada ko litial walk out ngolo nga secretary kiri ase ngarangari makase ngarangari ngase ngira dro meeting el minister ngam na top dra meeting masel kap sengera ruera lo mula conference agi ngara PPR ngom godom magimong ngase kamo ay so ngaram kom lo out ma minister Victor Amaldim le takal munira ase kamam el adra tai heyo igal 16 el blue longo ngari seda seng tuna treaty agreement ram gela blue ram rigen am katatan mo dur kami adi dia kamonger rati ngam namo lui madar rak lui million amo miri igal trui makallol malbulu ya dia halsel mal waise ngirel mo ogol million mutrigal ngal secretary gela tira kora maklo makase hal ala la okra mali misem lambas el al time sel time ra a 2000 mal ga gross el time mga okay meron dia ko sa say mga lu tro ko titrit ga dal motmak adi so do ay sriya si auri ura tol meeting ya July ya gibor ablu ra Fiji la motmak ma maradra PIF rogui ya tingira adra ablu amrigela se agi gonge ra 60 million e bolo miringi ay gal blu ra tay heyo se ukmo masabi alaw au additional edel million la bek rag maulang gal minister ukmo mo $6 million men ang klel
Hindi ka stover siya. Kita dire kalau asing gira del omorok lagi tukora wa aquaculture. Gira rulia processing facility mai game. Dire kamera ongit mabula siaban. Lo ase mabula tayo ase makara lo ase urgi del program. Hindi amne cloud tutel sokal sharing ase baby ra time eng momringil. Ako remember Oceans Conference eng kita timna ko ase tiam kara bodong atmokori. Mang eleng ngwal lakaw dudedel kita ngara karior meri kita mangat mokori engare gel chodal merul nding ngwal ngasong so dudedel merul udos per our partner sergit mang April ara 2021 akmadadura a secretary carry kasi so mo mokretel conference belaw oy ko yung raseng ngor belaw akados pe angeso nga dire kalimin nga takras oy akhalak mas migaw do finally lagi mo ra UN akmora UN ase kamo ice na kalakal sab amiu emo ice ilang ani atara rolle audo ndimne sehid ng mas migaw do kadukot maklakan friends al baby rata me geda di blatak al mortigal sa lider wase gido ospe anges o katat makal kaing sew e al sumo como e asel mal sore masado ni adra mrigela ase di seguid el euro club se ilitia 10.6 million makase mada sel dosa da tora kampak te mal mgi kare ludo mo te gibel berro lo siu e mo ol ngasera abelwat di kita amdeng lo ase ay garro gui ade kal sel magat mokla ala ka kotru le durtura rubak kal dios mga pastora kasi kita mal ngat ngat tel bulur belaw kada bulo lo mula program rigi lo bang lungu bulo close lo bang lungu e kita amdeng lo ase ala agot ten bring el time lo desi bring ato kara covid makmal di bring asura bek la other belaw ilek medel lo ase sera el top da Dr. Robert sa Cabronor ma Dr. Cuarte ma Dr. Ayano el do ase bom nga orsmiu endim lak orim la paise toktang ara drablo amlot ma rogo ase kadamo rulli kada gedel masabak karigid kadamra asura other bela le sea kaltareng el dos peri el mat mukra belwad mang zed la akmula set tial tokora gobi dala mla engalakla mundiri yida diriga albang araklo lo ase mkrado mkrok kratial gaizari mkadamla mu lo ase kamedru trosis bas kogi rangi dil blu makplam kadu Australia lo ase kamosi krole ase mo as kogi Australia alme belal el almanda temol top dra RFP mo sigras kogi either ernugining arnaurun tal mo konsep gras kogi Australia kadire galo sikrola sem gramori as kogi ra Singapore mera blur belaw kadamo namlas mer tiale travel babalo mgela Taiwan dira Taiwan amal madak tra covid mtedi el simre di hopefully sedik medung open e dire gala madu dura ra Korea lo ase mnutlo top da gel kogi gamin me elal lo el tial melbuil e moria tele del morablo siaban el momento era a prime minister ma emperor e on ti del mo ase musuam ra tokora turist lo nuturom gorokori le kama o spera klagang odang lo no se ra blumam gada dingarang nu girel hopefully nara conference ra oceans ra Lisbon limo da dur ngel uk minister environment ra Maldives en o ay sanga lo ase ar turist ra Maldives amlang alak ra 2019 ada para Europe relang masega da adal ar turista mal masega maragul skogin mara Europe padi masega da ara Tahiti mlarsei betedre kalau ai sige ar turista kama mo plangalak karsel lidisira a 2019 esera da para Fiji tiar lomre galbu ile da find out rase mar turista mora Fiji manglangalak kara o gael ba center sel uka dimlangari bukan mendengar ase lutel me tial gari yang at telgi belungil ding kada telgi belum mangarem telgi bel lolong song srelang di kada moragal probable sebedro ase magara dong sera ra blu leng kada mendengar ase klo albu musel gari gal amral me di al time mangaregel gira del ala kadong at moklem tar basul kada mle kodul mura uk bas program ra alsela babelda ma orior el help ra uk ra la lu leng di ka malang uni la lu kadire galuk mlo sabe del lo hace namo time el 2 mes
edol nga sekla rakar kangira adal tir urior mga tatar do sa minimum wage. In fact a last minimum wage amne 25 cents imlomre gara 2016 akmal dir galotia present masara 2017 ndi tilu otto de alla lo asengren mo 850 a minimum wage 25 cents rabe krak la mo year 2028 speaker ela al rak e kadam la mo ngolol marak ulugum kom le passer sella ela al sil sen fa dalar ara udo moise di kadam la mo goriore mo dekal sabel to asen dekal will time msiadro asen adekal sel moria will time di gida gida lo uriol girel e atara blol di takal marana wase wala yo qabel men trigida tirada del mas en ariyo do dara am trigiden mo o tekering nga kumra la sen girada prioritize masera do tersia yo sang arigida la ragal mora qabel me olvira grulaw e gadula se audo de la ragabelment maudo national mas state agir el mas lo miguel tial garige le gira de otinga a senate ma house le tenemos dangli tial toy ma trigel adro aurora al senate ma house habla langas aududir degal trigel el other senator semar al other house trigel adro aurora mar adra gort matam langas aududir adrir mang vice president tamaring laptululeng adal bulis asorin mo marshal ang arba aududir adal ngara abla bulis mang giral sel loral megari ke kadol ngasar arbek lar mumle ungil elegel lastel tela rake kada kudul ngasar SS ngari tinggal ngel rubagal dodong ali rogui ngel rubagal ngalong al max moros ase gira der mogori klede kadido lu urtial bebula garagar o se mo aya sertial bebula garagar kadere kal mo aya sar arisel mang cloud to tlen adol ngasar arbek lar mang sel excuse ra olbil wase dia audo como las miga audo nsiel mas audo dira radra gaulen mergom pas la minimum wage mergolo mergolo da bilas e mergolo rael lemla mo time ayimla tial symposium lo trigal e gana mistergir engel Kevin O'Keefe fa report lo ase al sugum kaol la adr belal el al time ama lowreor amal aswal wase de la klema al adr al salungil was angaramo en mral waise el excel mo meser sel do asen nominal wage 250 mo 350 seguida cedro di sel por real wages e girem mo meser tial la la lang okla eto ase nominal wage amral wasen di sel por real wages speaker imlal dangalengal matiging la ase al sum kamal aswara klar kamilo ase makitra ngaramong en mral waise manggim namo time hindi ka will time hindi namo time mangira tra kay ngasew kada mangrem e prioritize le sel u komrara blur belal mo nakral blur belaw mulmur al mga compact o kwal ba center gitam namrael e adi government ali tiga de kala sa tiga la ngara private sector adi government al sera gal namre gal rak erul dar tanal gitam na resign government el mora blur amrigen ngara ul mungil adalang okla girin mga moklar family tir so atokal mildul menakal blal luk bebe la senator sa malkoria ase ndeka petition na adra blu lomda sol girela a minimum wage tbay masang ratora pension makase kahal a pension tora retirement ingare udo se udo da pension mahal los paige do sikrolel edo do lisiri dir adal sumo wila karkanir e moklolo la ringira pension e moklolo la ringira SS ay ga dire kan help so ba klitial msia ulang cloud to tela do ga sertial del lomol de kada arisel de kada nga serbe bul mang didang artial el kapsingay mali mokte gargif ame orengs adadu el girela abelwad maigel se magila abelwad magamama ang artial arang lela kabalment agi mga ngayon na to ase agi ko rabu gitang agi mga son sorole edeligata son sorole ngase kada ade erung wala adang artia di sel mal mokte gargida mal mertiang mal mo oreng se on tap
mom dingi gero gulurung uliu mom la swasem kara bododakal mga tmok mang kabronor man la mo mga aladak melang bai temira adrablu le besria te al malogi regel le betogol lo brado na raul do swir yedel tmakal mga tmok oman msula Malmasawla at tangakal President Whips Jr. El akadamor sel partra programmer gidel niya ger manger ma Montira Chief of Staff Miss Kotaro mangmo mangitika igargi del ngaring yakari me other sa imam yak ngamay gale ko maskaw mo ko ger karim sulang. Berat sebelum berkian mo osoy. Ding, kalau tidak kalau rasa melihat aku kremeng sa kira adra belu, mungkin ngaring ngari la mal di mimok loder sa ima lalu agel blal tunga MC. Ya kalau ngit lo ase dos pe amai gamal al sebe del guk recorda agel ngia kira belu. Ma'am Saula, Presidente ma Chief of Staff ringi, kumil atau rukun ngartilal panel. Kamar ata bilo ukmal los pe yagi dele Rael, Rael abelu ma omat makela bila gomir kamam. Okay, tiagari kalau mora President. I understand lo aseng seral ngararurt mnesay na MOU el ngilo mne governor el temismul ngulmsam mnesay ngilo asay selbok president tiaya taramo priority nga mo mrura ay yidel mang suakal dioke lo asay geng girel gel tarelang egaman musula. sulang ra malungil ger speaker governor get out ready kan mamu lagi lurur kata mal dia ni terata memberi meeting atau mul adang seguida adong iri aku merasa yang nomor dua lah kabelment namu kita makalurur le gut mok sulang Ling, malungil kap sange Chief of Staff tarager kun kadaladar gil wasang makara udersi ding blacktop kuram maldi melamal erese momodel brenga sulela president ma speaker house ma adala house el tokortira ngartiang dimukra delegate kamam Agi karel ades mi el adam selo bel du mertial bulu agi membese kadar tiang andi mamal adi makasai. Tiagi da nga orang arnya bebi ongit tel sokal molgit rauriu al gora mombrega ager manger leng. Tiagi da kora adi kerel mora daitorio chief of staff. Gobernador ko mama ngartiang ke dire kal amdengei di ko mamrar bulu kora diagi ngaria diagi modengei. Kora diger el leadership agora president ma tal ngale leadership lo hace na a last week en Aguilera da contender al soldado ma ngara kambe ke malugil tokoy ako maral lo hace tomoso club lillo ratel gibra kat maklela mang blakoming rail ngarang klen dia gera wase tiang bla makatmok motmau te presidente magi bom modangel belue kim kotmok gire laurero mamul saul
O nga ka pla obes nga ang klega et mabil. Oy, Ay, sulang. tirekal other tial belu. Alakas kara. Lamu ko Jennifer, tial belu lo kol me ederak sulang. Alam ko lagi teranggal Jennifer Anson ang kaya NSC coordinator lagi naman ukol. Boleh answer sa question eh. Malungil kap sangay. Nga ka Jennifer Anson, National Security Coordinator, sel officer nga ka Oriol Volunteer adara angot albulu toko niya ar soldaw. Makurior Volunteer ar soldaw Ramrigel, el girela tiyagi del project tra Abalilio. Tial project tra airfield, na motela rakal belawa onngit Ramrigel wase sab amiul merulit al scotcho Abalilio mas edalo speringi. Mamrigel amle ko ngey. Oy, agi eko moruli mong masabela maklod skogi le ko Abalilio. Endi kita gira del malara kangera tirgelo ut martial scotcho. Say kita gi morio ringir elang. Endi tial project ablel planner ngira last year. Matamla plan lo durok lak lo clear in May. Maigel klalo mla mekmer dara kambek. Aige klalo lo spe el clear aigel el dub. Aigel UXO. Maigel equipment talo label mea maldi o spe el clear UXO. Magimle olngit talo say even though hindi rada ngwa kangera tial airfield project sa irar soldaw el kukti memru la yegit el lurior al gira la clearance ra tu para tiagit el airfield. Ma segita lurior el marail egita mengira akuk sel al datu ara tirgelo utmartial airfield lo say sa el maungil Magmosabel sa igid del project del memrur tial airfield del mosabel skogil melendering. Sa igid ora update re lang. Et mek telgibel do olisay altang la angarnya bol el bagat taklira audas wel ka obar elang. Oe lupa ingka di mana kalau subat tukar belang kang ngeliget ngalak rai. Kita amat ngali onti del during administration amat orang buku tanah mangsau yang ulingit military Ramrigel mangisar Ramrigel mail malas improve upgrade igal major facilities sergit. Ya auranwe Abalilio, auranwe ng aura, adira kam net telor ay gelongit. Seluriol lo saudrinya Jennifer maldi mo requirement tar soldado seloru raurior. Kada matingel wasa clear ground am nartial chekadu. Hindi requirement tar military ma soldado am ligel loru raurior adira al move tel moruli selurior. Meng sel dul waseng dia kadu elbong ay langar niya ngarang etirge gidal adamo masaudringi dia kali gidal miru rauro rue mo masaudringi aurore elanga maldi mo cheka dup letiagit ngoyelul ko Jennifer aldadu lo bengela president tamtirgel adlo klalo egal klalo aulumu alak kalwi tang amna mo ringa tangerul buil ramna memo egadu ulder si ongit matele lauro rasko jol mortir luase kada maldi mo upgrade improve tial runway mang motel giblungi ra safety al seba kaigal megerel sko gilmei edire gal moringa telel sweba agel wasiwan doril me elenda al do marail radolongalet endi tial urora ableda makatek tel mga do uringil mel mutre el ang tial ngaringil el ang au lela urior ndi dongo maral mei
Kita dire kam nam ngat adu ra governor ma leadership ra akabalment tertial belu. Ito ko ngil wasial meigal dongu e bado lia ureo ra rael. El improve ra rael ikrela belu ma yel mal mangit rael. E gidol mon mara al adu. Lobengela president ma leadership belau. Migidel lultur tial aludu wasing ngaramo ngilom sodel. Maulabat telela aureor. Abo domo ringi rauran wergid malangaringi on trira militari ram rigel wasit mosbe egal utmal girela along tour mal ubeng maktetel time egukul bol lodar sa yegid el mobla takil morar adlo klalo egang ebodore el wasing mo angara angesul gukpol mal ubeng benefit el bol ngar adel tira o klalo egal klalo segide eda akorat letere la uriol maral meimang Ayel dong ulungan akambe kare elang mayel maralmea adi ka bodol tau rio rauranwi kada bail ama morarail ma dire kal clear ay galbasyon wasen dia ka dire ka made el double ngaring il sebe el mom elia klol ko rio ngarang abol tau rio musulang sulang hale kluktal poradi follow up perse malungila Umdas yung abay ko minister. Kukura talgibol na krola kal altang ta kudang ay ul maguger presidente di lo senda ka makit talger maungil ger. waisi Mo subese. Ti doli sel kura mlegari ke kukura na makatak rangi talgibol mo makatak ra district di ngaka kuksel di rungu kumau daswe kal adra blilyo ak madangli jalurior alel kadal letal adura ngar alsela a leadership lo bangel olbil ba tawa kudong alil wasyong ulmuro ay ngarang maral wangarang adi onti ka se bodol blakatak kalmura adalo klalo tirgel el sus mergi mar adra blilyo ngakamal oldu rauldas el sol yaka ngod roller ko mamagim got moklay gang akundas yung akuldo rauldas yung masob el tial mo got bok sa aklama bragay gi de lurele laral kung biutial wasyong momul mal basaura ngil tial ya kulgit mal podora ra madedais let yang aul mong kada roboro bragir el ang wa tirgel margung rumurta dulu akter rotulom de marargung Makumdas sila se tiagi del administration ma tiagi del leadership kumiro el ang obongela gobernador kumamal dire kal maloldu baigal tokoy akumdas yung malugil time di ngartiang kuktigo dersi ontigel mal ersel kuk aldadu ngargi el mortirgel al us mersil wase bomugil adadu basate alla belu dire kal kuk parnya sob omiul mairngi Ige gida ako di sukal kumuge sulang minister. wan sulang Manuel Kapsingel mora president el mal misaurti agid التايم اللي بيسيترا بلورا بليليو الرجل لو رجع سوليرا speaker house matrigal ngara house dire kamla bليليو matiga rogul ministers ngakang klika kadmin sa dao most part of my life fuck me other tourism selgumes era blur belawing while katukuram lamo katmlabes rayel el business el tira alurtia yile clone government trablu pelaw aktimo start rakora di partner journey rak motak masi wara extend kilala agiligara tourism around 84 akma saiba lengara tourism mora Guam sel time tourist ragel beluwa lugum agel belu adial engri or sel babul tourist el mara agel belu el connect el mera Guam el connect el mer belaw abelaw malugum le dial engri or tourism sirabol hapmen agogi dabru belawing while government belaw adi mloy kria tourism
Dimlo olbang ra agidar other belau. Digida dal gida da lobes mulwasi. Sel tourism say gidia. Amle bread barrier tell the whole government. Barbecue other blur belau rogui. Sel gumes mermut al timing. More oral visit ay galbekel diving through operations. Wall ko aldir black clothes. Not left alone. Igidar other belam labis say gid. Tirigay au ulma belau am not telgivel. Not a mol trablur am up rablur bel ablur af. Their tourism. Tirigem larsay. Sel domes rago vidre al time melmutre al timing. President tamne mention masay skogir Australia, Singapore plan el may. Egitial mga mokramal close SL airport. Mother question na nga gewori nga masay. El all time raigal bekel business sa tourism. El dega kablement talol nga sura adl mosois ba al sel adr belaw. El boloro raigal tourism business. Instead at tabay all sis bertira kablement. Nga kapsel subri masya kablement rebelaw is getting bigger and bigger. A tourism rebelaw is getting disappear. Masel do sa raigal skogil merbela mulaseng may. Kadamrura besel airport el mral may. Ngamoktek. Question ngamoktek. Amoktega or tagara tourist el mervelaw. Etangarang tirigel take care of tourism. Ay gay tourism industry domes. Al serablur orior. Murmut everyone dim lamath. Awa mogu restaurant da siaba lam lamath. Mesel dragon te mam lamath. Opera RITC Gombali. Momesagel air traigay. Blang mas singala alidringi na kairiri daraf ndekar adalurior raigay. Again, those are big guys. Aigal bekel operation Russia balang ablur belaw. Tidim lam ngasim le kairiri. Egid ngaram sodam lasko gilmay arsumay agid foundation la tourism economic belaw. Aw lagawaf. Aligal mawad yal mel bes. Edekar mortial yal. Deka momentin regal yal. Ador sel domes rablu beral al time Michael Beck restaurant da siawal masinam timna walk away. Seyide a hotel gumesingi rablu beral ka malim lo albangara ang esram rigel malungil tokoy. Emlabes masetal ng esram rigel kada luspe ringil masay. Al sigum set tingel a presidente mula siago ta adar belaw. Sira around 84 all the way manairi emles adam lara other oles. Mlebeyot. The other or less economic or less are getting bigger. Na mo da kalos per emulsion sa blur belaw. Bagong barang masakablement ng minister at matul ay ginolo mes sa kagil nga PVA. Nga kakot kagil business at tanga at tourism. Ak ona 6 unit del Bangalore blur bliliw. Ak nesta 1996. Is babol economic no dax el control ra tourism. Ar other less no happen na kagil economic kum tana kay ridid. Ela mo da ada lorior. Makarang ada maintain ay gagi del business al sumo kami amadil masay. Ulugum commerce and number attacks. I'm the small guy. And the others will be guys sa makarang. We're in the same boat. Al blel millionaire ng gelad mga kamlak millionaire hindi dial am laror. We're on the bottom of it. Bagong ay sigumil masay please. Tiregal mo mes girit gagi ng operation at tunis prada kal dililo mablo bela rogir. Al sigu mengaringi ay geludo dengan cross act. Memang kadang stira adal malam lagi ay kita raya rabalu. Memang kadang stira adal tira ukti mutmokrafiu. Memang gel adal tia ludo mul mesang. Mul mesang kadwin masay. Kau ora kau spe. Nganggal spel mo tour guide, spel mo boat operator, spel mo chef, spel mo orang maintenance, spel mo orang. Let's say alay floor say gil business ngal say. This go mamum sangkal adal malam tial udal. Hindi mo amli another month, 2 months, 3 months. Amlutul mo sel makasok. It's getting a crane and getting cleaner and getting cleaner. Say kita word ni. Mem dos pe kaludo da government. Ngusiga private sector. Hindi kal din ngak. Barbek everywhere ablo adal mablo blilaw. Mo bol sebel tiagi del airport longot mokringi. May gals ko gilo ko president basing bralmay. Bol sebel tiagi del private sector back to the beginning. Serangara 80s masih. Abelaw amle floor economic ringi
and dari adam le take care of business. Comment sulang. Manlungil ka pasinge, kamran sula kaduin. I feel for you. I gel sira lomu la pandemic, if you recall, and dim nakal stoba redam. I give them magi assess, and unfortunately, kamatinget mo sira shut down na bululad, and dim lo ka adlomais. It's an unfortunate situation. I gel logo president was na open na Maldives, na open na Fiji. Trigger makatingin na dakal wagi ng Asia. Makti explain, this is not an excuse, I'm giving you the reality. Ato mesra shabal, and they're fully open. Hindi ka kalsab ira adrin may mokal tuwad. Hindi ka nga niya telgibal quarantine or tira return. At Taiwan am return nga niya lomkodor ngit pun 3+4. 3 days al quarantine, 4 days al self-management. Magulak mo dakal sa ilang nga train, madakal sa ilang nga bus. Sem hindi ka deter till more May. Asina completely shut down, namdakal adra sinalmen nga Macau, Hong Kong. Ako rin all time at telgibal na open. Sige na telgibal window gimo mesri dal alo rol girel ya president fortunately na Fiji mo do ramreda Korea mong mlornya direct communication or gidel obangela officer president ra Korea mga nati elela Jeju airline must start ra 1st of October first week of October mong auriel mray dal al time o sige sel hotel mre dal market sel dal tap into asaba la modngit pundi wana flight alo aksing 5 flights a week lo Guam. Hindi akmenudo arbebira agents. I had a meeting last week. Lamunta rokul atra shabal ngarbelo. Ito tulong nga kalwas indire kaldir atitwa kala shabal at tamadak. Indire kakabol masubra ng real mong safe at the top. Mga fear factor, but I'll share with you some of the data we have. Hindi I can assure you mutrigel coming and them nak invite travel email may. Hindi I had all the tour operators together last week. Magyukor amla strategize rate tele la bodong do ra shabal. President tamla invite nga ra first 5th of October. September coming. El gimora shabal momita airlines ang ministro obiang. And so the idea is to bypass Ragua may matral mala direct flights ra shabal. I can assure you that we're going to work very hard along nga sa Orgamiu. Sel to raw do dal mom ulu ra adra shobaya dakal sa ikal mom saudar ngi. Hindi tangartar other olbil with their partnership and hopefully sa edel direklo si katial mo nga siya Orgamiu direkal siya nga shobar Orgamiu get ready to open. At to ra huriping adakal tingingit. Actually sila chenza president ra huriping etemlo taw tegel maral rir. Al rir o widel. Sira last administration and to ram ni avoid the gigidum no sa edel bypass ra POEA. Elang malmring maguro lumang kala councilor whips. Edirekal nga niya aldado ulgirekal mamurungin lumang kala LBS labor minister Rahuriping secretary. El mom sauder sa gil dalwil ra dalong ulit. Hindi direkal stop nga kalosiga bebe ate alak. Na maluusal mo ra Vietnam, maluusal mo ra Fiji, osiga other options ra Indonesia ra adal sa edal mo malartir. Komsulang. Sel tukura training katuin na agimna sel kuk D sel development side or tel ministry agimna partner up lumang kala PCC, SPDC, WIOA. Even though in sel mol koringil mlenges or amrikel katangat tangat kadasile sur segi dalnges mga ni tigel other kuk plongal tangat telingil lagi lodo amrikel sila tema la pandemic. Unfortunately sel program am na end dimbal mol sel regular program. Siya kaning sel training component ringil mar maklolat, mga sel kukti moral ngal school. Sel to ngal school adi malmol mundi ki mamalas na change schedule ra school. Magdambal ngo ringil regel intercessions. Magdambalas mo ringil all year round mundi kal dil kuk allodel di samera program moral ngalget. O susul time sel kuk adult program aga sel mul koringi. Mo open school ngaring ya kana close sa show barkaw alo na mo sa luron mo rin digal sa emal marungi please ever WIOA maluwa ko mara civic center emla siyang claim agim register kaw then sa edal retrain and reskill Also kung tangarabuluan sa ilal di mo katong malubet mo online. mal sa mo sube sa chief el all time sa emal moragi dale website ra ministry gid Ministry of HRCTD .pw
Yang I get cool information ka online. Malsuko man sa apply online as well. Okay, Ma'am Sulawar sige del maluwi last coming traga minister. Akundas ratogol gulgorngi hindi ako nila masay kamlo understand ringi hindi ako sakal feel ngari agreement tiyang di tiagit nga ka matingil mulwasay a tourist is coming back. Nga dak, tourist hindi kalakal coming back. Hindi are we prepare? Nga kadim na mensul masay. Makarang operate regal, legal business. Hindi ka adalo regal. Kung bali, tamla kay riri daraf. Tamla ka riri da foreigners. Kamama feel worried masityal. Airport, talmaru legal, bateng la adra tourist mo belaw. Elak already. That's what I mean. Of course, nga tourist sila maknangli I know where students coming from. I know where the smells tourists. I know. They're in my book. They worry about it. Tangarang as real mo may posisyon na ikan mari foreigners sa mga kairiri, regal private sector, ay kang paaw. Sige na worry about it. Nga worry masya turista. Amero ingarang. Next year, malundak worry tilang. Like masya, they'll come back. They wanna worry about it, masya. Magarang gagawin back tourist business, amo seperti gagawin kita ngarbelaw, instead of tigal foreigners mlamrail, asum ngari gagawin akta government WIOA, ngai gagawin ngarbelaw sorry learn, gagawin industry tourism, musaludaw dalam daw tir malum subsidizer tir, magamal private sector mo laban tir, masel open tial, ega nami ka tourist mlalmay. Eka the ready. Nga kada kwori rak mulwasi at turista da kalme. Wana more iba nda kaldil ngak. Ak mlamaral mi taregal pe kumbali ra alangar orior. They have only one language they speak. Le obragel de aib siya bertir, may ertertir is dead. Hindi tumade mas kama lugar hindi try hindi wish lugu makabelment tahara local silmel na gagi del position na dive guide mabot captain. Masel open a tourism moral may get ready for that. That's what I mean. Yes, Akmal understand. Sel PrEP, Pandemic Re-Employment Program, say amle mokte say. Amle mokte kang ititirtigal adal transition from say the program, al mortigidal training. Makmo, berek, I understand what you're saying. Akmamudura ka benor, I know exactly how many PrEP workers ang karabililyo. Makmuro lubang kala ka benor, we'll see what training we can assist them. Elekpedet mo brother nga kada sa game der hospital driver. Bilokor nga lang. So we'll work on it. Mulokor hiya leitora markaw tutrel. Kita asada make sure erang aligiat. Dekadil ngara kabalmenta. Totoo ng mga private sector. Meron ito kayo ng Marul 1, meron nga training program, let's say, moro labang game, kasi subsidizer tier, maturo labang game. Naging lang ngayon rin lang, ngayon lang tira tara house. President Olvin ngayon kasi, di mo tiyal ara, mapafaran wanger morbab, bas kaka-permitral sa talsils. Mga kamalaw maral sel toy. Les say the regal udo, the say the robalo malu, take the program of prep, Munse the help rangalgedel, el mo urior agagidel, gombali, e kada subsidizer tire, they get the training mosil, maigal urior. So, sulang ang suggestion, e kada morol girel. Testing, Ali. Ali Manuel kapsangel mera bekladro guima especially trigal gestergida akring se kabenol mase komkora di godeba karmi aktimo amare e gora momas akal del tol gumda soilang ya mal masaula presidenta tel state visit el lil mara garo state belau especially a merkoma mara adablilio el mesa this is more than half ra Abtulula kabelment belau. Kadang masa dul tortiang ada kesul. Mak mereka saul yak sejid mal
Kuam titul di mga du di odo siya karik. So kalma odo siya omul mora harkamsik ma First Lady President, First Lady Pelaw, Raura bu kadamre nga saule ako ten sokal mo ba igal ma ura nga sula ka benor ma delegate ramam tigam nakmura nga kal masit hindi ka clear agi di other alim mung aktiregal mal lo susutir segidel lugar omul bistria biskakal adrablu mung tamadangel mula sing tomter nga kal nga set kurbabel suarir nga segidel Edi kalau kamu mengerti beringi, akmal noris ra presiden tra algungel, akmal mereka asal lengarnya litak lagi morun istial blue, motai tolnya pride, mereka engkau mot mau tra pride ma pirates, mengi mal mereka sulit presiden telgora consider se otunya kaya berkah ini. Di tiga klub gul, ngarnya agisang ra atetele la aigal morul mor aigal ogul 16 states belau malungil klabe la omrusela aureor ma audas unfortunately nda sab limita nda sab limita rogul ngan sang sirar adama soria adama raklel ngaria ku kral mo yakni mo ko mang silmi di sel gora dak sil mo differences ra tora economy ma tora rule ang same thing ang girel mo niya a distinction ra outlying state maigel sel klol blur belaw loal ut mga atin ngari cost differences ngari economy inspiration sebel moarnya differences ra outlying state ma aigal tial rangal la blue belora oil ut mulakar order meng actually ma al kumesra rangal la delegate en malngatiang dia ka dimendra ka madya ka ongtik hindi seguida bol blaktak lan suku mengarnya aloruling el telgibel ngaria distinction seguida el differences ling ngaka amla blilio o mesel akmla am kodor apla orior ngaria mal difference ra pertia kum kodor apla tiang ngaria se agisal differences el asab el outstretch el mora other areas hindi girel ngaria desal moklaka rusa gigidra aigal drang klidra arang libelaw hindi as far as I'm concerned ang malfera rugul toy ding amo gired mo ulang arang et mo ngaria destal adal mesa kora repetel lang arang mga kle hindi understand ko masing malungila uril marael ma timre nga sulil tel kladal me malungila rungol me atender ko me oren sa aigal black prince rum Omal Saul Peklat. Ya, mal sulang arsel malungil point. Agimlara blur nga yaura. Governor amle share ok experience rom rule blay. Mo se guru ra imol blay. Ra blur nga yaureng amo kakara edel telael extra ludo udleng selolgi la bilas ang atul bilas sa mazai or sel blad rogun mura blur nga yaura. Ma omologori amral toy maral tigem rin aral olidiul kom roid mang ako mura lo sa trial delegate sa ngarse dire kal ukoramlo malaswar sel uk neither igal outlying states mang kada kaya sa tiga kita other house ng arte tiga ter kami mang to momes ri of course igal el tibar delegate sa tiga state igal about the support ding mal ko to trail tel molgoril wa se bodo la swar sel kagaros atara sa del duk tuli lo seng kadamla change ni amla rulim at least ta tax sel blabam hararu ya mokmed lo shishiu ndak mara blilium harar klol tax leng namal el namo de shishiu mar oror mam mara bliliu with the new tax system sel do mur el almel
January. Di mral gira del mrura rogul toy morsel el mal tabsul omrolel. Ila ka mo kadang at pangama ng esar may miliga kasi kam tiril ko trabul bululem lima madim temulung ra ukmal kantilarael. Mang Dios Yesu matiga orto tongol malabakaroli de mang meraka karo sa needs rabekal state. Mang mral gira del mobius amda de kainga se lo sigir sel mong irarbek la adam. Sulang ra ngilul das. Kuledong okot yal madale kuram kura di mugud melobat yal mai ke president buktel nga kaled. Oy ang aku meseng ariar adra pensiun ng artyang malklo alita clear adra media tokoyar murtara belum jaka subedal kora ontira te alertir el memel kora magataklir el ang magibol kloada larang mam omorale lagi bigi kertial dire ke rura kalgi morut arngi moltu ulbak na mama abun sulang. Ya, ngway sing tama lang tangar adra pension halebol el Saudi Mr. Uduy. Malungil kapsang gidal malungil madangel wasi tial pension na salomu lang mula nga titiril lang. Kita milgat pia program 1987 lo RPPL 2026. Naringi egel mel bang leather yedal loang edim lakad lang. Makadamal mol ngaringi el mol ngem aan board ar dalada mardamada tiro lurior edim lalakan tribute hindi mulgi wala agim lo start mestira benefit. Makadamlar sa gidal omrael el mol añador years of service el selborngi 1999 ya programa digo 12 years. Egida di tara adolabador years of service. Mga gida istung artial smile and taral amlar sa gidal el years of service. Mang tial wal ng sila uda pension adiakal tower el all time. Tiang sa dakat pig milkat pig dim lakad ay gidal omlang ikadamol mol ngil me lang. Adi imol la mo dang lias for the last 35 years hindi ka katal la mga pensioner ka. Sa yang na labor the management plan el mururingi. Di sel bon yang sang selaw do yagi mulu sel mur olbira lulaw. Matira ko si kola sa magara yang oswirtia program. El dal dirigiri wal malaw do lang maruk maral melo ya kuriyo. Wai gamam ko mo retire in 3 years. Adi ya klore nga sense amo retirement. E mo malalingin mo muter sel ko kim mga president tamlat tingel wasay oy hindi ako daw hindi ko daw si krolel mang el almo nga gimal mol toda benefit kami hindi ka angari riol mol toda benefit selbor nya daw even en guk amo sel olbir ko omda sa seng moni angari mal ubendiak segi dia omda sa lakora answer se questioner raw maklugo ko rawal dia moringi neseng ngani aklol guk kora ang ulam mo dia kaugar pension sige dia mama leadership para bela ko makadul girel. Okay? Tumsulang. Sulang ra ngil gere hale ngem lamra ele waseng retire al sera 3 years. Ya kung mesigi madigim sisi abdengel. Ang giyadal mo understand ra imol toy. Ay ga ulam mo song saudo dringi ay gel dolang awana ra gel dol tobod. Mengira del mo understand sing gira ngari adjustment tel demeg. Di kasi del mol mertial tretal dangari. Maybe amo require asem tribal mo kamang lawyer. Nongal tangata istu lang mral dim na tribal lawyer emro ko ng retirement. Di diri ngari tigal to adra media. Tirigam tidiri kam na ulel tial toy. Ikita am dingin asem nari time. Ikita dim na kadasana la istu nga kamal ding remember Astela Guerra sana gella. President Pistong asahan mo merek interior ame sahen. Etrigagi del ngal interior betok adi tilul goli tialudo del aongi. Mentara gira landa do lo gira blura brigel lo ase. Tia gira del magal sum akli. Yemna mo gira drum da so ase tial tretal dangaril kodom doni irome lo ase. Defined benefit agira el change mo defined contribution.
mang gira del smiga udo de gam sadar eru darter milyon el suma klits el talmalere lang etrigal ukpes el maral mel borsel tretalo asa igel lang ay abo molay masa umla klo molari lua blur amrigel legal tokol pension ablo amrigel adimla bankrupt ma saibal umla bankrupt kwam amle bankrupt matemel adjustri so gira del madani asa tiade dil problem rebelaw problem el gira del omesri gira ngari adjustment del me mundial beot Ding, gira nga choices that we have to make among al sumo kadri mo sisiya tayo me Mr. Udoy ndiri abol tema retire sulang Direkkal ngartiang angel administrator gidra SS mal sumuk direkkal ngarnya geral gidela SS indirekkal mal sabedal mimok la logir. me adresa se diklutul dole imo gida nombre se ngare ngasang sela pension so delegate sal ngara house ng ultibdi sela lo asa dangay ludo da remittance tax el mom alura a pension masem nek med 400,000 a year and then ukmari to kora marin sanctuary gida sa $25 amor tel to kora a pension emen mol mo oiti lutul mem la mo 1250 Din dekat turis nila masaludo dati kalbong. Di point na kasi seri nila adra pension lo maktat kara adra bulu makama leadership rogui. El wase a pension kita on ngosong igida lo siga ya rogura el dogiungi masamo kri ma ed masel retiring ngari ase malmongu. Masya sia del mula se sia dorol loban tril giran. Hopefully me tourist mo help so bakli der sel imong Igida al mal mo siga yer baby rate al raudod el mosu maklim ndi qabal qosos Mr. Udo amno kasi amda sa race halen ndi kada bora race kote kada ma make sure ndi ngaringi ya abri ul kada mora race al sung mal mo amatter raudod ndi qabal amatter mo kada kire sa the same sula Man masable kami kita rogul mala social security kita mal makatakatal malaw race. Di kanya kadul mo ursera 2017 $50 eguk mo talmoringa $50 el talmoringa 50 mal 150 mang aygalol ko president tra ko tulo ay gigid tial dosu ko ngi dari tairi aguk na mo clot sel guk tirgel orior o mal aringi mang namot talgibel gired al sum akliya SS mang malmol mal di ngaringi le SS amor gid rogu ilorior ra private makabalmente di imol social security program gid belaw ma el alta mala ngar olbil el lo reerngi presidenta nangul lo silmo mangira del gidro elang a moklorungu de mokonge il seguid el lomsu nori lo asegado ngas aklia a contribution el gidel mo 9% utakan lo mo 65 bargid mo retire mong maya 35 years of service ay Dakaldo uleleng taigi del pandemic adire kalu uleng beto kara atang kay dakadunin misadam foreigners mar baby kita na relocate del outsider vela mamna mo makasara adalo rior tirigay del baby boomers tirigay amna mo start retire mong mal beto kari tairi mang gira del morsegi del la mga doling itara kami mo lingitara adara senate adara house awadi mnakongay Itra Senate Mator Adictal Reform le sel passer seguido la SS en de cada stobaygal 150 kami hindi melmolma le sayamos of aklia SS mang it's a give and take also mendakal passer sel SL ul SS se reform en gira de lo meso se cada mo magaraygal 150 ani audude de mang nasa edel gora amal mol mal nguatarak tida igana mirgi del do mesring manal mongil kada di merulu mang morsegi mandagi bom sto ba benefit ramya
Akman mataktal mo to bali. May lomring al mo oklaralas. Kuman masulang. Hello, hello. Halle, arnya question na kalmora Mr. Udoy na pension. Akora kampera pension ma SS. SS ada kasi edal withdraw. Di pension as of el. Akumdas namugi ruli al miu. El muatet tela pension amina SS. El dia kat withdraw until we retire. Ayegi the withdrawal before retirement. Akumdas direk dol ngosong tial. Oh, tial ludo da ulmang mo short. May bay mo dasra lul segi del withdrawal mergo atigi bermongil. Sula. mal masawlaw erbe se amarang se sumwa aurore mergong olaba less than 15 years and se men ma refund ragaw di se la molay di michael contribution ragaw se la michael contribution ragaw you lose all your years of service maula erba de la retirement lang ang ila refund ringi maiga ngagora nganya kling ola makantile elisteng ilaw dudel mga uspe hindi lang ada mama literalmente nga dia kalugok nila refund sulam Will Ali. Amalu ngil kapsnge tiager mora vice president. Ay. Katokor ati bel olo meeting saudara Arbulis ma angarirtir begida bel on mertiang saudara la mangrangden. Ma andi kari kaku keko ku kogen mulase. Etirkal ngalaget elguk tilor matangar apply. Tungil keltmok ngarngiaw ngil ngesol mortir ang akora training rang prel masel sugum tatwo daraba sel tilor ergi matangar sel blaing sabe el sel training tilor darngi mo oroy der seligang mo sabe el kuk narnya training ergi ragu kuman sabe el mo rior a hotel en mogu oreng igang lega dadibel oldi kuradi ada du edi masau dal u do marang prel di trigal ngade da pel oldi ngake bi ma kukura o mesen ngira algo su semla se sirgay metadi regal first priority o spe angeso tiragal dogel mase ngarngi angeso mortir tungil keltmok de sel akta masel tobat eta sabe eta lo spe Ungil kapsingin marbek lato roguy kamral misawra amral ungil ger ya malkalt mo kal mo ngeringi ang aringi argim tila kalmay mo subi lo ngeringi aw era bolong at tirgegi til gim tila kalmay akti malso kal ngutial teal orang asulira nga tatiro nge kita barbel ngatya tirgel maasal mlel dingra kalbus mangmlaringa mal kama tokol kalalulabal may elmlo supplement ra kalira kalbus akmal mrenga sulira nga tatiro ersegi dial ngesol elblelother seal mo o kalira nga kalbus elanga kamlelo bangela chief of staff office ra vice president Roxanne Siwal Balesam aktira kamlelo bangela chief ra division ra corrections chief rigging ra gedam gegi dia mo ongera ragarim dire kal ngartiang al mlea chibra sele division ra transnational crime chief Kenny Sangabaw dire kal ngartiang police officer humiwo kabukol al ngarsel K9 unit mangaringel Ermel Billy sa lobang ay kukuryor detect drugs
Tira kalul banggi kalme Asterio Takashi kang special assistant ra office ra vice president el diri kal malorio lo banggi la chief rigging irage del gire la rehabilitation ra our prisoners. Diri kal ngartiang public information officer alura ngirangkoy la mang ko amilsan diri kan miral malasyasing ma el ang akmal lorang asule marakarime o lingit trangkagi dale Mr. Asterio Takashi chief rigging irage damal si ilme wal ensera yagegi dal gerel girela kora rehabilitation program ma angi del ngot al program el mo spe man sib irar kalbusul sel na bol mereka kalbusen si ilsoy sibil kukmora abelu yang ari ako rablal subel skills or Malungil kumsingil me gidel beklaf. Kum na adi modal ganga ka adra gidel belusian udul anord. Mengora kultal penglit ya gidel wal segel tiakmat kul segel mengora omlitra uluk. Di sel gude kuasi sel pertial belu abli liak pigai mana aja. Ay mengli yang gora moklor ngul ortia gide masalah gel tol gumdasfi. Yedel mengadu. Maktor al gabsengay ngakaw rigging lagi tangklek el warden ratchel el ukmar legal ungara alomes trial ngel uktilo el amata marse gidel wadlo sing bila kalbus sisilta me betul program el gimoru rabla kalbus Maria huk tora iglesia. Ya Maria direct lo mais el melo mesetil. Lo algora ulgo severtil huk kora mangloron dira al silsel. En direct el dagal beot el toya al silsel. Mala torra kara al sebla galbus. E direct el ngarnya walgora program ra el gimoru ngi. El gimo mesetil gel huk mal gora Aungila teleteli tigelol tirakla ultial live legal bus. Mengaria gimam bodong ikasing rehabilitation program ra work release program. Agib oil wagi molbod bra atleteli la ngal sugu magimo pongeringi mal to del mong ngora klorong mamal de kasing gasbel moto del mo aurora outside ra legal bus. Mengsaji lagi mengalir lah. Mata umrah kuasing ngarinya awan ra pigel tial belu. Direct le kelbus aurora ngarse del program. Ngele linggo kang its. Aja jadi agi moru relatan. Direct le dagal tora ya 6 to 6. Direct ngarinya program ra atora school. Recently huk chief of staff ra vice presidenta milu salmora presidenta PCC. Kasil sabi el borgite el program ra atora education. Agi diri ka mingir segi del huk detail sel volumu lagi direct mo aisra huk taratan kasing tiga yagi da program lagi moru. Kalau kora ang artiang ediswa del gukora mo o ay sa viratoy. Kukmaksel gumesra tial guk pemodori kuasing hindi kasedra eungela democracy government. Esel ngora mo o ngora mo klorngo. Leng adomesra ayam la momregal ra sel dul waseng status quo aku meseng meral ngungila artela wal bilas langi
Dia umrak masih kerja ngara ngeru rarak. Umrak masing presiden whip sa diri ngarinya. Al mutleru arak al tirik al bang makundasing wal adjustra umrol letial bilas. Umrak masih sel doran mau lebong lo. Enggu mo sebagai mutel wal gora ogera al mutel betul tial ra outside al mem mongila aglura blur belau. Mengaji waktu beberapa tol waktu ngale sel kodokora wad begik. Wase kita kita mengarang. Egan aming ngarger. Di dia mau keluar mud. Gumrak pasing kalau meral musuh Israel gitu dasuri. Aku lagi berada lalu. Ma di gua es pasing ngarinya Israel sel mobil lagal bus. Ngarang esar. Noleng esar ma irai. Jam ara situasi ngorokol laur di tirgel guk matmo kertel ur kontraktor sama sisel doral mo finishing rawa atate mono en malmo gora uli de la tetel mutul malmo gora toga dorul mo again activo es quasi seguir de atra mal gora clol wal gora el bangania gabalmente el sel vol merege tirgel guk kalged ngartel oror el busa mo melukul mo seguir Esan mo legal bus. Wadi mlay gitu ma ngariya ko rango dal kere. بيشغل تشيل واساس انا لقيت امران كلو توترين يوسي جاي رجول تيال واسم قرادو نسيرتير تتيلورا ترى قط كلو توترين اسال بلال ضروري نغران يسار بس انا ودو البيل تيلو دلا ديمله 1.5 مليون عندي امرال رالا غرا 5 مليون غدو غدملو فرسملو وريرا دملو اسكر ادرا تايونا سميدوس با بيبرا ستيمولوس الكمبليت رسل وريور ان كلو توتريلا awil blay hopefully sel borsen sel ngari awa school ma abatol activity counseling rehab programs self facility sir mangarangal oba mesa tia kadra laklalo ndi back to life ra other belau whether gatilor mala dia adi ngari abalukul mang sulang kita diri kala madayo na sir ngalga dam cloud to train mo mo probable sa dalawang sort team sulang ra wilger Ali, welcome sa astereo takasi nga dire kalbi utal blue ebo gisel ulala blue dire ngagida spear gida nga makati bulis maktire ko am kodra tigingay kalmal madangay ukala abla bulis chibergi amodong limli adra rut trigaling irage darang ang ngakpo urioren maulsumul ad malbring amlel mak akmo kasi ngiril nga magal ya kamu mendang nak kalau tu, alang lah ma deweren, makno kasi of course tirgal, kalau busa awaisel tilor awaisel lukur ngarubak, ni ngaringi executive order gitu tu beda itu director gitu melukar tu kora, kalau mu tu lagi setirgal ngargen, lelah kalau lagi setir tamu, omong itu berarti, ngogim saya dia minister kita ngarinya MOU la update sign ringi ra hindi ka tokoy la kung 2 weeks ago lobengela ministry ra amafe malungil to rehabilitation leng mo sabi to trigal ngalged matamo nga sira ministry environmental guk maral madalom ngarinya lorul guk momito seluk requirement ringi ra food security Musayigi data form we have edar dil se ministeri gida adil kwase mem ngora msube emosig mongani albe rablu sabari mol ngaser trigal ngalgedel kodrulia MOU agreement mora let's say adrablil ngania ngalgedel ngasel swad gukora o mastria golge tang kuduk timlu sel mortir trigasil ngaset di el diakal tiak pobul kita ada social being kita ada tu hindi sel ngasem restricted at temem lakas emlo dengwa lakas emel liegel lemel tema guk telgibel ngosong
Makpayo ko tigil te alle kasi akmolmul tigil sa gid el guktara ang labs ka minister gid. Masum ngani ang artiang lumdas so kasi soril mo donay tel mora atargid ng arsay malubung ngani somilo ng sel gidel. Edim mimok kolgol obis rigidra vice president 488 3198 mga dadura man kayong selo ng serti. Why say la arbuli sa maring loltoira tirigal adel malmalala ekad mga albus sertir ding dukta di dong albus sertir kwasel di merogol why say tirigal ngalaged mga albus sertir malas mga mitok kortir o tirakala magukida sugang gida adel belaw agida diktu ngal ngani agere ko mimok logere imat kulbab sa amlong musulang. Me diklutal metel gulung gurenga sulit triel masratat tiro dasi telangan yang artiang madirek lengar orior lora notmage guk nosmiga belir wal gora gal nodo alira galer gal busra ibitu last month mung al sugum tagar tiang lut maloni asule ge gida wal gora mosob elmo talira gel glil kimolara arwa kombali mas toang komal musulang osi time tirekel selgi mau meeting mamlu kora mamal bulis elang rat tora manggerengnya legal state legal outleg state agil olga di sebe karang mama ra di imol bulis ngartiang umra kasi silsu moria warwa ondib na dua singora pari elbone ukora mo digra al sel agi direk mal mo bikra bulis dingil tangi mo gut muklaw mo mutmokraw maliontik mera aradra video kasi also edel gora amo kainga sew ligid el wadgora amo dol sel kwasing sel borngay gigid el telmal malubeng botmok malubeng tletal modub yang direk wabul gora akuk perlu wabul elbang rak mong rak plel gora krior ngarak plel dia kal soal ukti adra di imol blu bolu ay gigid ngimong kwadio maklat ka isi gidel toy ngaka era pulis nasional 1992 aktilek kene pulis rang ay pulis state meng akplol melgor trige gidel gora gigre al kwase kida roid meng sel sugung mornya agora raya gidel pari manganal matamal la eger diri kredi mere ringing sebakatali mung akora di musay gidel kora me kwase bol kora ngarse malat gidel sigidel tokoy kwase kada makasay mung gidel kora mo rula wal kora tulong le ma tere del kora mo motang mung akwa di walu musay gidel ko man sulang Chibo staff adil sa ekal edal wase malsuakal list taigel ngila tatirol may tengila 5 el 5th oyim el bondal bras eyim el sakal loyim el bondal bras ma 5 gays el malg ma 5 el box el gangum ma afor el sengara tuna oy forol to matablol ngigala tablol guler al ngigala mokok man nom sara man ne clol donation gobernador akmal marenga sulem ra support al girela kaki dele sargenta dit srengel agim lara ngayawrel metamal direga lol ngital wasel bol ngani a police presence say mang akmal ngel wasel bebirata mang gukmong yemorang ngayawrel ndi omral mesaw Gobernador Speaker, maradra balura supporter kamiu almorang kagi dele sargenta dit srenge alang segi del dom kadong arngil wasang community policing ang gila del motmak kakatkaklem sa baakra abalwad ang lembulu abalwad marangal karangal get
Polso ba edat makarogul kay ng sewel sa baakra adrabalu kumsulang. Welcome sa nga kang klaka Timothy Rule. Ti amal di kari kalmor atra PNCC. Kom lam kurab lul adro goy abal wakaray mel ola dak lulak. Ngel amal ka debo okul. A 2008 eng larnya ya gidele ay kale 2G menguluror ako mengubeti engul motriji yang wai ngaralok tungiral sen aku ger kemilu ase seng makarange mornya internet gale antena rangi mongosap amospe ada irang rakel lagi ibu lablam mo kurab lul ada mam samal makadeba ok mam man maralungil ko senge udelay ako temek huway sangkleka Heflin bay ngartiangal Public Relations Officer a PNCC kamaran masauler tilal garim leng sera at kimto badra orior ratutaw ser eli yak milngat adura adumam lokel wasengarak mal issue rigidra abalilyo et mulwase so far en ngungil la communication and the ak madengel kmul kwase ay kalbekal state di nga niya issue ra communication ringi mesera edel kloga rahim edel kloga matedo parelal suel brahi betengra olo amina kambek yang kahit le dudi wa amlel siwek kermamleng ak mlego ringi ra kibara ngayor le se amlego tel sokal mamngel kmul waseng wangaras tarus ra communication ra blu ra bililyo le sel do mesa regord en malbil katak lendi orior en iray ang balilyo tirigay gidi ang makluar okya PNCC nga ray gidi balu meserak wek kere de kung adura ang kahit le dudiw ang kumulwase mal makita service ra imalol ma parts ra kahit le alo mandirekal makita communication ringi mesel doral budula hospital mandirekal mo mal alo day kahit le communication ringi makmula sa ngaral communication dudiwa amakngit trabalu ang kumuse mobile data maral to ko ruba ka amkom kada solver cell issue ra ay malol ang giredel either kada lolyang awan na antenna say malube kada replacer tel antenna ri dalo batel giblem CC el antenna endi sera olela arak ya PNCC amlot to the radio station low isok mulwase PNCC na merse kadana reacher cell point tel mlamo giredel rip and replace ay kal core network ra mobile service ra tel bela rohir cell core network ra gidel ngara headquarter ra iray amlamo giredel replace ringi e directel giredel replace ay kal 50 la antena gidra el sela balur belaro gir ngarang ayangal el mel morang ayaw kada uspe at least salmal batoke kada uspe $24 million lo tuti segi del plan sera mer el arak agil tabdi ya reporter kamamel lo ay sa 5-year plan na PNCC agim le submit ringil mora obisra BSCC rigit el mada saiger roguil telang tengilaw rior el mlamo gira del gutmok al sela PNCC el improver tial communication rigit yawan ringia improver tial mobile core network rigit lobangela 52 BSL antenna plus additional 61 al antenna ang masub edel telegibel gegringi cell blind spot rigit other belaw improve communication el altul kapsinge udele ang swakal laway sa kumulwase ngultuiler saygid yel plan saygid el meirera obisa president el mera PNCC luaseng gire del change tial core network rigid ya PNCC am last stop el upgrade tial system rigid magdadi maintain ringi marada malmol mal sub irlos pe ringi emerong esel laboring yaw do
emergong egida replace tiarogil core network gid maserak tong okker tiang ak na chera email ngak chera Facebook text ra ACE or kama malogera tele laudio ra balilyo mangayaw malungi la ka a service and telgibel meud le ulmang ngara ulmang telgibel meud a service le algab sengeng mal betukar adal ngar el sela belu mang sel molas mel ngara deira en telgibel meud mang asum kadamral el moray gay gidel basyol dia kan completely dia ka service Hindi selgi mora rakab singeng lamut el morsel smel ra el altutaw. Nga sa ekal mutel mga mutel batokal kumakail lomso de la PNCC el girel tial belura ba iray amina abililyo. Hindi sel do ngadadura mobile data eng seygid yang era mo solver tial ligira abililyo mangayaw ma Tal babel daw berogir. Ngora dimle saigi dia sab ekal dulir el altime abail ngaringia abebira karmul gira la PNCC ng sab ekal. E di suwakalo ay sokmut ko ase el arrak en wayal 40th anniversary la PNCC. Kita ulamu ulir sa 1982 lultuy ulir sa RPPL 1-40 Say amik tab iya PNCC, mlamo kawarra al PNCC operate al primary communication service rabelu belaw. Mang malso kaldi rekal do ortiang omtera adrabor the management of PNCC malmo mereng asuli war okya kara PNCC adray abililyo. Why say? Why say bong? Test. Nge ulgel wase ngaram ne tusi orior mo kumya chen singil mo 3C 4C mergol adigal orior segidam ne me clear question ring kam Sulang. Sera dangala tuchi kada mlera analog mang neteligibel kamangata bergel tial signal rigid. Mergong kada migi kidal upgrade kada mlol mora 3G. Le belul ada change ma communication at change ma technology mang change makada mle oltira krabulul ada makada mle change el mo 3G misera da bara 3G kada mle change sa analog el mora digital mang mlo telgibel kadep tial bugod mang osisul time tia dalong el tiang ma aimel all angarngi tegidel get Tigidel gedel tia Royce komen. Tia ya direk el blagara a service men dekal sab el morabelu. Maul makmilokol wase menggiredel either kada itutia SL antena rabelu meng mos el moringa service or kada change tigidel antena ngartiar bab. Akul mesa ramap pe o mesa egal antena rigid. Tial ngartial antenal rigid. Tia Huawei. SL ngaraman yumenta tuchi el CTE mang seldong usel el core network rigid may gel el antena ay gagid ro guyat chens mang oy kumsulang al makatakli makmusekal makatakli alak tikher para PNCC trigal na mada ka ududir sa ba blakataklom soden mun na mada ka ududir replace upgrade ay gal toy de tara hotel na malura PNCC al turist tiara bola al turist na moda kay extra income mertir diri ko si sul time gidam na swada ya sui mgadam la Huawei maziti lo tuya Huawei maziti ya kombali rasina emles nesana kan tractor mentir la sete dinga rasina kan trortial communication al sela blur belaw meaning wase yidil dorur tiang along we were say maradra mrigel am lakpur gido ase tia mal de gatse dros peril treta le mar soldar sum temer bela el al time ndakala lo los pegel sim card gidel len wala ka qualify len Huawei malo benziti mel al time gido apply a grant
ngani akme del 16 million, I think. Yeah. Ngani 14 million al passing ng Congress American, plus another 2 million na interior. El first phase el help para PNCC. Al grant mo sa ako harani. Hindi nga suno PNCC, el help partir seguido del domo sa rip and replace. Change agad antenna upgrade. Mang kadi uri ana sa ulgo mang sin brother approve na American el September. El application ni damong. Sel approve ni en mo sa dapat Habib en wa adal mel take care. Dimna so kal dire kal chelo ase. Nabate ladra last week el modura as SK Telecom. SK agot klol Telecom raplu Korea. Sorry lo mungkin PNCC el pertil upgrade mo 5G. Kadang na 3 by sorry ma 5G mong kado siga gero gol te al help pertil le triga maran la koso. Hoy, kadi bla tak, hindi ka. Hoy. Sura. Awera awak mereka akmalos pe ang esur kami ar okyara PNCC. Sugumang koramos tatal experience sa problem ra internet, TV, malubeng fixed line ay kal dengwa, malubeng mobile. Ako lang ito mongol ra 611 instead ra kol ra dudiw. Le dudiw wa adra urior al yakal ngalel al marail al ensera dengwa. Mga akpay di olang ito luwas siya kumkol ra 611 o ay sa problem e meron ng toba dati tiagel rohuil problem el ra okya kahiram el record e otoba en toba del mora adra urior e seguidi ako tol betengel el sugum kumkol ra 611 en dia ka adal answer en mal sa amilom ko ra cellphone nga el 775 9125 90% of the time el ada ko los pe angeso akplo ang sutrir mawila service and mortir mga quad extender sa igidial longit kung lase ere dudiw maloru laurior kami ubay mom katong arkama mekim rula papir mawila kim sendel mora dudiw malmere del sol baigel issue kami komal mesulang ngora hulageren ke rupa ke ya heflin awaseng teligibel tokar adra belu mongkoram lamo soro internet masel adirek kel koram mo legislator sa daol amol mo korawi kel selmer turisteng tritelal turisteng ukmo soro service a partner sel sabi ilen mot mokler ngi tirgel adra SK Telecom metirga already to partner ITN Iraquam sel kukuan ra kumbali ra direct communication al sukum tangan ngan okya kara Korea malubeng okya kara ngod albulul kuk partner labang gel sel SK Telecom yala berbelan sab il deus paigel deng warti gide la PNCC mo batner tireng diakabol soro internet mong sab il kuk me kel extended del motel al sandera balilyo mrula ureri re milil dir ka ulakal mo rabulu laad mapelaw balilyo rogir mo kumuray malole direk kadir ka sabi malulakal mo rabululad so ay kita direk kal give lam note malmol malawrio laban teatra PNCC lo siga yegidel ngeso mate alla Ali Manuel Kapsingay Ali Doktor Dr. Terpkun Yarengas Ako di mo tolibel muktiktal ulgungal sa tokta ng mga dul bibertel bulu. Ako mes kal minister na ako amal dito okle. Ako amal na mum sulaw le. Esel gumes sertial al dadu at koram na mum sada tokora. Audo tokora turist tokora ngigel tokora gaidele PNCC ni mal jaga augel gerela gera heldra adra bulu. Soal qadi me kursi al adun mamsada ni nga ahmal diri giler dra belu sedra last week Friday ya partra rele kamo o mesra belu ending direct kalmal ko kasaya tokora ministry mera adra belu ngwa soal di kursi minister mamra Ministry of Health and Human Services el mel qadi o aisar osngela ministry girela aheldra adra belu mabol lo dangay lang direct tara a problem retal bulu or ada
move more oriol yang tumok medra klor hospital sayda dira kaltara malgora adospea ang suringil yang kadamlam sada PNCC mangigil ma a turist ma yaida leudod idar ada uspe igay allaga lungila heldra ada ndagal spe lungila relela turist mo matmok allaga lungila held ngartel bulu turist matamal na dagal spe matmok ma tira population na bulu ablilio adere kamal uwadalang ministry ra held amla mo human services mungwadi swal di wusha minister ma melmei nugadi wa isra bulu wasingara osingil gilele gigidil ulurior sulang Aman sulang Dr. Ngirangas malungil gubsingin mo ra gobernador ma speaker ma rogul ada olbil ma rogul ma masil ma bekal adra abalura odasang ale president. Kotuluul akti mereng asula la gobernador ay omusindra relatra ministria dimlak di lomu uray kan nomre telara ma omusindra problem mo sisiul makatakatal time al albangal uldimuk kuringi tial lang liwar adra bililyo singaram di dia ka either tokta malubong nurse al ngatel belura vekal time akti mereng asula la gobernador akuk temel al minister al direct al milas Mare saygi di osisilta mo gobernador malmol mal provider service luguk es toktangan mera velura velilyo mereng asulel direct dio gewala la vice president mal mereng asulir maasra tatirol direct seral mer oriore engal maasa kukmal koramlo komakailo o ay saigel mle di sela ma apatangela ngesulul dar silmora argalbus nga kawal lam asan mo kanal gedra hospital tablol makadala labas ra neko aldi dala kal maasra bilyon melding le present a donation makman man nga sulil direct hindi saygid al blad dali toktang Aurelia tra ministry ra health ma human services mal vatok mal maklo perrokal ra giyong ra angal kasal nga radil almalmut taranggel kotul uwad al selva ara wala bang lelak langar o sisilta makatamasada ra tokoy ra guru hospital madirek tokoy ra ul kabayra rak tamase ra al sela balu mang mayroong udol low isel nga kita Dr. Ngirangas low isel sing gol maasabel nga niya toktang al full time al nga rabalu kita malmol melokuk ko sikrola la nurse madakal dil toktang ma nurse may get local services available or hospital ngar orior ay kita den malas melolabal mera balu mera alsela balu makuk tetele la orior girel se at yagit kadamlan mo to reorganize ra ministry el malas mel lumaklamal ta tetele la orior samook mo beotra o tutel la orior alsela ministry Belata may rogo ilurior ma araat al lureli ra ngani akang gestering ira tokora ukurur hospital mal dingar eungela imol bureau makuk tokora public health ma human services mal dingar imol bureau ese uktuira auldas lo ase mo beotra o tutel aurior o sisilta ngani sel PSL la al RPPL 11-16 almla October sel mo VSL Board al Morurtra Hospital. Ese mle makatatal Lusuela Senator former Minister Cuartey. El Malyakra Hospital moklo ate elela ministry. El maral focus ra heldra blu, heldra adra al sela blu. Mandia ka dongin mesel level blamo suka laat. E mo ko o sikrolel olidiul mer hospital me malara augurul. Makatomi na ika maugurul ako kukurul kita abay malas mal lolo kapar sa igi mandiakal poring ang tutel la adal mer hospital. Well at time awdas so ase el akda mer sa igi tarawrior mong kadamalisi at tokor augurul hospital di osisilta ma public health agil step up edingil hire toktang marnurs maldi really rabek sils o may sa igal community health center el check ra health adra valura era el bol too late
malva algiril mora a hospital mo siga klolugrul el maagiril mora referral el expensive of course kada malas mel lolo kavar sa gidim sa gid ako tetele lauror el moving forward o sisil time hindi liya Dr. Ngiranga so se a Ministry of Health and Human Services direct kalmla take over na tokora aging tokora old age matokora disability tirigel bevirigi del guk ngani alit trira patingir mau duswit matokora Family Protection Act gi mal closely agi Oriol Evangela Vice President ma Ministry of Justice guk kirel sa gid lo sa aklela dalong okla matulungal kara sila blur velaw may gaygidem direct kel somamel lo moral almaral melong trim ong irulbuil yagi vai mera blur avlilyo lo tetir toktang mar other old age so akal mo invite ra a super minister akuk tokora youth malbol arung la alda do sel da may mo sa edlo mes sengramal el problem ma concern sa other avlu edda kal sikrole la solutions lul di mo kring at tokora gurul koman mesulam Again, manalgap senge tire kal gora ngaringi ya kwadi swakal di mogeringi rangara human resource paluveng labors tiablo blilo se lomisringi yang tangaringi ar Bangladesh di me in and out ndade masih tinggal bang list document la tira adra blilo malu toro kira adra blilo edire kal mara el chimong ape kuluro rablu kira me kumdaso rora alebora mugul la kasbe me lo ro na trauro mura trauro la gomes rabang kala dis nga sera blura blilewa awal gomes yual blal off control the regal involve ay la sing ya sai el murte lo con la drone la blilum or magulingit masyal sugum ma alebora gukta kas el me dumra blilew agulingit alebora morspel combine lo bengel ali leadership blilew governor patir gali selbel tura blilew to mas ay dir kaw kung legel taang ay gida bebir ra das sub edel kukridis ra gostra au dodra qabelment lo taqra da level mail di wande de la di 1 2 3 fisal ngu ya restra fisa ado mi vais ay gida bebir a participate masig magarang ngarti ay gida album gitel do dolingi taw do darbex ali rablo ada ger mager bukuk podo me se gida el bospel bo partner bangela states el control tirgagi del foreigners so especially Bangladesh malubeng arabo ngidil any foreigners bodo dengel mas itiga tamertiang kill for 1 week 2 weeks in our reason certir sumenda kalang ngi arab lilyo adirege kan mura ti ngul ma next step di mura health diak factor in the common sense igal health is the food gal ngagatra ombra masi ay gal sto ang resto blabli low lo tragal la expire mla mo gira public health del sugum ndagal sendra public health del may el bol partner lo bengel la governor blabli low el bol survey gal sto ang ida baby ra time other business adim la mol tral ter poison the government ignorant and sorry tax maybe ningiru other government lo misel ay gil mal istili lo ho alu bin lili kanding effect ra maklora in the long term so kalau ay singul masi pol sebela kali adra public health del bol partner bengala state sabli level bol true gay gid gukstoang la it's been long time already and dagal soadal mo report ra to go el individuals gida madinga adwala mulwasi assume to do the right thing you're best person in community and I believe that Magumbral mas indak mention nobody else hindi gumbral masay por la part of public health del memestat tiagi del black soil atam kumam sulang sulang aduin halek address social human resource ako mesa record kaming ngania 29 al adra ngot al bulul gidil ngartiang permitted 14 al adra Bangladesh ma 15 al adra Huliping tel molgorgil tu kadakal unique al mura blilio they can challenge kamam rabal daw Michael outlying states outside the rodeo and these 7 are compliance officer kamam agi direct tiral mulgornya actually gim na stat rodeo ringi so we're going to work with the governors
So mamalbay mo digitize siya sing trigger rogul legitimate tal adang rekal belu esyel lekor kami esyel mura online. Malsuko ma adam rai rablilio mo net punta kala tablo mo siya sing ni modurkli. Agi era gimler tagi actually gimlot siya kagel store kami rogu et dio permit rogu. Manglangar niya rada kalang aral sila skum kumul we will need that help magimo reach out to mura kapenore moduruni. Sulang. Mansulang. Wala dikta ilagay sa lukuk to inspection or consumers protection. Akman makes maklukuk ak mo follow up para other public health lo sel rotation of all giril me inspectas tawang ma restaurant giril gere o sisilta makmadenge sing kadilla sendakal kora dakal salungit to ko amol tutak hindi dakal sabi the chance alla to inform direct longit tarbekla at sel sugum kom korangan niya concerns sa kamil girela a food safety malubong klalora astawang almla expire kolra 4886073 kukal sa ilonger musuka ra kuk concern ra kara tokora food safety sulang Hale bo ba mai ede bukmerege uklego. Aktibo to ilay gel ulgo Gadwin tigel adara Bangladesh tirige girim nomrura la al dakal tir nga ratro mai sa al selti al belu le tome sabu o mangara ngemorgo momor girilo ban tigel employer tir gmiul ada labor agiri urulia mio sali gomong dia kadil gaul o mai sa sel tial belu kire mo bangela employer awal gora watcherngi sumen ditir tomo maror mo ega era mas mai gal bora albora maklir en di busa ngarang di busa bu di busa prak di busa narmeng sa tingin magimo rio lo bangkela ka benor altang gira dal bay marat butal male wilgam sangay kumdas wagi da ngara meeting al belu kadolongit tumbol sa pedal recognize adel ngado ladi da ngara ngado ngado wai segi deleng aptulu da mangal mi itumrut akumdas raigal toko imlamudong ul kiri adara Bangladesh tial belu aigal yakal tambali Bangladesh aigal tambali dar adar tial belu pasugo mangar ngirgi do auspe ertil gar segi del teletal embodong el wasem makit lakamaru rungi emol tutak emo muktub aureli adara labor akurang sa agida legislator Gadwin chairman R&D artial belu olbein akundas yang sugo mangire require alla epo mo mesra al ula labor klol government emo mesra ngil waseng ngarngi ate elle kom kut maklir tial belu el girira wai tirga gidal otherwise isel sugo mo do waisel wadol tutak ay gadital malle nga kamla o employer adara Bangladesh embirara at 2020 el mobilisation 2019 el mobilisation nga hapential el COVID-19 monglo dia kal sabe el May al auri urusera boriate al ngom kodol merengang alwase papa sabe kal legor belau help para ka nga kosi ka outside no DBS el diak lesera sa na contractor gid en diak al girem el mrur tialurior le ko ridi at taksem el oridira ablur bela bas el taksem el gawa girem el harar ngi mga ka harar ngi agirel mel mal telmos mga kadir ka katam gurur tial to ko el waisi lek bodaga losyong makita alla
Mang gida omes ratay mang na mo etiuklok matedo. Kami amal sumarial ken mo osoy. Di nga ka alsal meo deng etiuklok matedo. Di nga ka gire kal matay. Makmal di mertiay gide hal bay garia tablo lontik. Aonti ka wati agi Minister Justice kamama register am limam al 75 dala al mura national government mat 25 dala al mura state government mengarang alelendar takluk rabek karak igadiak jakulgol waseng malgiren mongit por sobre minister president kami amlo kmerdra southern dak emerald may anger minister obiang awasya arsoldang artyang al kote taklir sobak lumir gut makdat lagi berara mal musaw padi onti ka wase por sobre el ngar osege desweu ya alla ka loro udol dosi ka sel got te al sobre el got bok laigang yam lima mam utul mlai speaker agi di omlam utul mlai nandia ka sa pamam mo umla BMW bang aiga rola ma nga bebira tay mga kamraile nga katalgi bala ako ra crazy ak akang kurat sak makarang al bebira tay makmaraile mo pamlik law ol tanggoray karay leng bedo kul masimr bang nga kabyak tula siya nga ka siya ongit bol sabel langgang ke mga siya klol amt mga gobernador ko mam speaker molbir ko mam dire kal los isulta maklin ng siya to ko era udaw del gire la alu ya kumbra lo aseng amo lu tial el di daller ko mam el mor oriore mei endi Maria mal klol gire de lo mestergi speaker tial rolam bravilas amal di maral mo me ya igal luriol blado borngi agora di magkakare luriol di megisi oiti bang agundas ang agirel ngarnya asem mong al adal mesubit yal rael roset ya kadam karada kat makliyang kamang talta nga kangal gra 1960 madangel wasya tial dalbot amlek liok tuwa lek mol tuwa mengukti common sense nga kalwase ngari gal mel ngulo tungil mol to badir sei ngara asel mel ngul tuwa dal mong mungwadi longi utos ya rael ay kita agora ay mal maklol to ko lon tigandi agulingit ng bolngar osingi mol daswiu ma leadership tial belu maradar tial belu om sulang etian amo etiu klo matedo pe ko mela dirga ko soy mal misaw Geruba ka koram lotat sa tokorarael Minister Obi ang direk kal korawling itrate alal kuk update ay gel kuk kora project tra CIP al ngaraal sila blur el ang mata sangat te al Kabong elector. Malungil again di tiagi del RPPL 11-9 nak malungil la milgat mok le tiamo effective ra September 19 20 29 malawang asule la president mar ministers mar staff rangi ma diregal tirgal nga public police kumbra masetial la alable introduce rangi ya first lady mar sumang yam na introduce rangi akmal lawang asule la first lady mrasel kumura first man mo ngeng tiala Endi gure masih elang ngarin mengerti ngara temi we wil mesat yal babier mengatri kibuk explain ratri agi al rablu bor dangali tegi dalam bol kola berkatak rigi dorokul ngatiang mong lekwa di bigik masih al rablu bol seperti Allah emol marale kama rablu ladi ador morgung mesem laot lem stop rara le kedir muluk trapandor ka argung armi mong segida ko di sakal ngul mes kami em ko di mos mati jam sulang Saudi. Pok, Halep.
Leitor hale bak update tegel tokora CIP marail abaisel labol sabel ku makataklital tokora seatbelt MNJ dia mo seatbelt mo September 29 dilia after say ida governor kauma speaker ma rather olbil mali sibtel belu marbekla dal ngartiar elang ngaringi CIP digidar elal dalbang la imong sil mangat mokara amo oblila oililaw rarangal ka sel playground dal mora comeback ese ngaringi adar to mo del tela el mokakara urele lemna bid kadam la angil tia kontraktor mo maruringi din ditablol luro ramade lang mlaringi aongit ra governor mail wase bolsebel el boda installer igel a water slide kami ul arwaong itu lo may sabulu amadingel wase a water slide apart igel pargal el dangaringi ol titanga dalo banggel aral mal endi seyidia aongit telmlay mang kadamot telgibel melod ara basyo bayegi del tablol tawad albang al laadi mre del gayet sa aldadu yaurur sel parkamo omuul aige istu morarang randa kal kamiul maayum damo water slider imora urol albang aringi ludo der el arak lultub dia president whips el cook egel stimulus ra Taiwan kadam no mibira igal belu ang aringi edel dar tum ogimel tela el direct el tilob del mertial belur se egel kudo der el arak ra 2022 di kita adir ko maranya ultuir sel el toil wase a priority ra project el merablu adablu oil gora mengi ratigel a leadership rablu a governor ma speaker marugula blu el wase ga kita urol kim albangal endi ga kita soma malbol el bla bela ga lulor almei mese marala al do ringilo bengela president en adire gal momotrok waseng mo ngara tele seludo dong morarail nguk pebira CIP bolong at mokring aulbong lakmal di mo share tel information le korong miuleng madingel wasentara albang lela belu ya igang bebira yel initiative ra president tergita president whips el wase kada makarang ya igal el service ra kabalment el tobe de los ngseorarat al sugu mangarinya igel mo kakaraw do dringi engire del telgibelo messe o ngosong ser del el aral morar adrablu matamot telgibel dos ves el matmokla akloluror mang di mere del time ngarinya bodolot ringi selula private survey a private survey aurior longot mokringi tirigel surveyor gi drabi LS al sugu magamel somal mo mutul mal mo ngotuk la gel smantela atabem leng labad lasment ang nguk noringi o il mang mirail mo o tilgib leng alak la sel klungel atmem aluub eng ngaringa maklo lokod araw esoad el malmo blakatak luase ablay maluben tatemonol do mga oringi ada kaleng lakra yel sel garen sela utmal kita mga oringi aluben igel boundaries niya ada kada overstep ringi malbolora la kuk mondaring se ludora do dang li ro kuk trigem la me apply ringi kada blol maruringi sel weekend maluben sel uriu ra ngal lira abol ngul raudor tirkal adraudor leng private survey mang kadablol haraw overtime ra ate tamruringi mang kakara kloludo audol boto lod ringi lang se kadamo mangat mok ringi ra ako tururor mor ongi mruror
Babol haraw rin ludaw da adal mo o kakara seludor, adi mo reimburse ra kabalmente selududira adra ayegi del hours maluben sils. Hindi kabalo haraw ra overtime ertir. May gel kuktongura al dospe, amoringa fisheringi, el bodo label al suising, repair, replace, ay galdongo al sumang maral mo muut. Adal nga rin ududel, eswal lore daureler weekend, adire kal sabi del gut makli. Ending mo haraw segi del klol. Al film, di mare del time, mo uror ti la, esel bolo uror, margong yung motel gibel kul selva aklar adal tira. Ako nga rin monday, malubeng soril lo makatakla sa kaya atamir, soril malukara atamir, terterul adalo utama soril partial split ringi matamamura si tira atamir, ay dia sabi edel mo kutmoklo giu tayo del lo malota mong o mal masaule, sebo da announce ringil merabuay sila baal lo mo ulaulele. Chief of Staff from Namoa, ready alage digo ay sira heflin el wasisel 90% tara ada ngu sel 10% al ayel ko lang aray malol mandakal sabi el ensel sel ko lara. Tsakal ma-enter sel tora seatbelt. Lulagyan niya later. Sa daw. Sira last year, September 29, 2021, President Whips Junior Amle sign el tegi del 11-9 luula seatbelt. Mang mo require bekla adrogoy el nga al selamla el girilaw seatbelt yarangal lolo mar clean merio agiril nga car seat. Mogiw tegi dial la en ngar ali Bureau of Public Safety lo ngarara education ma awareness tegi del tora ay gagi dele car seats ma seat belts sel tarak after al sign niya president September 29, 2022 nga mo sabi ar bulis les kaol dia mo seat belt malubang al kadi kal nga car seat nga al selam la el ngia nga traveling eng mo si irel nga ticket. A first lady agi blom ta kalorior mangkay di at chairperson ra committee al klela safe SAFE. Seat belts are for everyone. Mang suakan sa te aler alang kay gidi amadal selurior al maral marurut te gidi al education ma awareness campaign al girela te gidi al toera seat belt al ngiam la mola rablur belaw. So ngutial sa first lady kay gidi dire kalungora legal car seats for families los pe angeso. Man sulay malungil kapsangel mar adrogoy. Mak kita ulgera question. Man sulang tel question lang namo muutara ralbol bongit tagi dala mang tel na mo miracle past year ang gimral gora mira lauriol lo si sakle wa israr adel girel tagi del besala al morning el bodo statlo tau teringi makwate ala dekal malo ranga sulang la president ma of course ar adra olbil el finally tamlo o passer tegi dala al tianga ma naum katega tal ko ngani luldaswa kada gegarel belu endi omrele dama teleteled watangara klol belu bised amlamo batok ma omrele amlamo kamang tama namo bokrurt ederekal nga omrele nga telitur manganya tarakakla mang ang tiala amal di ulom loringi lang mo meral protectra ar adal ngararaela ngaramlay ang idil at olbil ma president amal lo mesay lo masub el lamborghini wase al accident tem lamborghini car crashes tem lamborghini
Aigel telmal al mora badingira adam les el de calsal mal hidoy. Olgum matulusit pelta. Mal uba ada adrek el mnos el suabla. Olgum ngulusit pelta. Ela tiang amal ngayon dali Vice President amla mention rin sige del el Safe Committee agim lo mlotmage emralo sis akrarat el girel tegi dala amang arogul ada giri lo mausit belt sel ngaramlay artoloy al man garel ngal gel ngara song sara kri ra six agiril ngara gel gingalira ngalga ubang gingalir toloy yar bekal ada giri lo seatbelt sel ngaramlay ngani gele guka exemption sel mora ada sugumang dakal lo seatbelt ngani al koral mo makitertir ubang bay ngani al tamlirtir engiril mo wa babingera toktang elwase selo seatbelt ta maknitel mora ngalaat sida gil mongulo otil base ngara ul mandakalo seatbelt mamla el daka seatbelt ni ya kimal el olngit base ngal mo morashap egasab el marul mal di bota aral el marul ya sumal daka udu uleleng el mabla bulis eta el ngusel certification el waset telmla amral dimla kaudu ulela en song sa seatbelt ni umanda ka seatbelt ni agul mo ulwaseng kadospe ring illa aleng to protect lives save lives leng bral na mo walwa klo balwat abiset ak mabingel waseng ngari gel ku kora bebira basyo el waset kora di kare di kade be kasay oy hindi tial lo seatbelt gigel togol gire de lo maksarigi del marula nuringi na bekkal time yak madela si ay gale bagalle da bise da gal dil kuk dil nga adi blilyo kami adirek el tob del mora babaldao ba mar ang nga oriora direk el mora mutal mora up north mal ubat kilo karse aguk o may sablu mamral gire del di o maksarigit mang dakal lenga at amsubel tek kanal patiga niya wase mal da ka mo ngera sen sel time el bom ngara accident mo upamla asub irakaw ngarinya di wasak timor as toang man tadi ngartilang mas amla to bde amla tu uli ngarinya wasak tadi ngal alsela orion the traffic mandaka balgul goya damatula tilamlay mamal kire del mal tiang maksargi den ta kadanya la se mo ingarang sigit selsit pelta mo save ka rigit nga gale bakal ma omerle draraela gigel togol gukti sa BM el control ra bakalem aratem hindi malda kal sa BM el guk control ras taraat el ngararaela mga imal mga asulira as president maolbila matigil adarogul mal support el girel tala malol ngitra kaloreng makaltareng el selbol time dotutiling mal nganyak klol relil girel asapaklela adarogul raraela sel ngaramlay al sugo mongkora nganya akora kalimil kila latela ese bol mera meeting lang man na molate kagidi ka ngartiang mong samil mek ako ngering yak man na obes komeng esel mal club rule direct a car seats se marangal ka girel nga car seats
hindi ka nga maldi mo adama adil maldi ditil mo osig Ekmanel wasing se bilang kotri mo kotar ar tulungal gar parents mang ta safe committee at partner kama mapala Red Cross ay mla ke role direct kel mungul legal e karsit tel mortigel ospe anges nda kasil ditil mo ara karsit tertir malsugo mang anya omodan trir malubo ko mospe a karsit se ora bring kami ang mamlay please may tim kol ra office ra Red Cross may amulom sodel sulang. Welcome, Skate. Kaya karigil mo ra Minister Education de Orada Gisartiang. El guadin eso ako loger nula se tialigera tiang rangkel tiale. Rangkel ko plaku pesernya na pesernya. Hindi ako head start at tiale Kirden gire lagir arang lageda ngaring ya ba sortir takalt mo kal ngariar sensertir ang nguangarang kada kalt mo kal ngariar senser gidel kalt mo kal la train el girir tirgal 5 years old say leng korade na kyuldub dia kade sa sia singergi ma dia dong masyar ngelget ngaria basortir ngaria sensertir tawangara kita girerge mo subesan dia ka minister malek kora malas mal mo ngir kita dengan lo asing betul kaya program kita rauk special program MOI ya tara de la minister asing kita no será na kita matemo prepare a problem sila tura ko school en tigap titun mo yu edrigal bitsan mo mga alphabet tertir mo seluk me program head start ta dimla kasi ngoi titrin morse mga Nungsiya lo ase ang aramo nga first grade awal bel koragin der first grade. Hindi lagi ta mamu rin maamiri. Ayen makrol school. Ana siya lo ase tipo no son ser sensei masamok. Hindi kan magyakarel school. Mostria wa school ngayon mon mora. Lelio mababdaw. Ana tipo to ka sensei ringi mang siil adapt. Ini ada program rutin meral help practical sensei. Rauk osisak ma training yang kita tegi del basic program. Sia dilin merigit. Kalau bayi kita loge lo asem ngari obra mesal dia kalungin, mada ba yibong yimis pedi. Sia bayi. Oi. Oh. Dia kan orang nga pisir tiale head start travel yo sel tilo del kirertia programa mula se tirger 5 years old amora kirder garden sel portal head start en dia tirger 5 kirder ngargar atta dia ko tanggal anda sa classroom ra kindergarten ra apa skura elementary ra blio Pulgulam lase tial puru ablidor el ang gel kindergarten ngara ko to school ta oli sa akrenge adan ta ungra ngal kara elang understanding ana ka ngambani ma first grade ala kalwit me el angal sensera ko to school magaralor si sa akrangal 6 argil Manggal 5th argil. 5 argil. I mean,
we all make mistake, right? So, sa akari kam lasay, mga karelak sensei. Lord sa akra ko to school gen me first grade. Kang ungkal 5 argil me. Nga ka sa akal, menggang kom nakut maklid gire nanggal 5 argil. Menggal 6 argil. Bela selor sa akra tirgal terung ra osisiul timer al setel classroom. Wakra tretere. So, gira del mondo ne hace. Moda ka igel seguir el kinder ma a force te teran al gasculo. To truyo. Atrui, ma 6 argil, ma 5 Hala, argil, ako kaya karo lagi. sa grade. Le tigida gira mo understanderi. Sel campaign ra a first ma second, ma rubeng second ma dur. Hindi kan makita el tukoy. Mal normal el tukoy. Mo campaign na kinder ma first grade, mal di ka problem ri. Mal di yora sensei. In fact, etamna probring lo ase. Abay sel campaign, ingari ate lang ngara kinder mutu klol subi mo bay mangal mo advance. Hoy, so sea omsu. Ya, kotrungin skura al sira blulav a Finland. Kabeng, ngari arte na ngara wana classroom, sta trakinder mo 8th grade. They want to sense sa kartir. Hindi akal ngarang. So, gira del moment sa igen madal ra wil school ra blulav ase toral budulingi. Akmaya si kalam dakten di katam de borgi. Dia gira del open. Oh. Nga ka amnem dangit ngam dangit to ko mula si aikal tablo aikal tial full grade magilder garden kakarosel plil klalon dia kaltak. Al sumo tabto ka ako to school maongeru school dia kaltak. Sabel. Aleng kakaros sa subel seguida ko gumeseri. Tia mal di yora sensel make sure program mo rang ngara kinder. Ang araginder ang ngara first. Meela sel dora la igal school. Tirgal ngal kat mok la. Ngara class. Well, nakatioger. Tia maldirgul mura July. Okay. Maldirgul mura July. Atara kriga tiagi. Mardel adria podomes. Atara kriga tiagi. Oh, gamo. Tirgal ngal get sel tobra school high school mostly sel. Ngaraw ulma sel dobora a PCC. Dia kamal ngal get so al tobra school high school mora PCC malarat akal sense. Tamba soril malara malara gira tourism dia ka tourist. Dia akmal ngongi la bangem. Kotro gira bruni amro ko dona sa ududira sensei. Saya gira dan bruni. Jadi gira mo budaya sa sensei ako tum to tutorial rakti ser tial bulu. Mga sulang ara wil gira tira gira dan kreng sen ba sensei mo cloud tutorial. Gira. Keketera di awul man dia kar sensei sorry ngal kar ge dan mo sensei. Keketera di kadbay or ngas te gor set to korbelan ma se kada. Kada mali seperti ale. Malway si. Yang mal president Oy. Ay laktir ka minister hal. Oh. president kautial ortilang ko tira mal ger mal iso ko ger mal mare at dia ka da argue ngi digel mongil so the education crew members at time ra kali toribiyong other blilyo ulangit ra dorm el morang gir ninguk mlam koryon no dang kotbok la dorm ako lingit mase el all time el domes ra do shishil problems ra ngal kablilom orol da kamul long okla ako lingit ra house ma senate magaul president marbekla other rogul ngara administrations ma education bol se pel ngara time el boni odo ra blur pelaw e bota subsidize ra ay gal school a private sector sugu mangari ador bringi en sepe rangal gablilon bakkel dor mlam katmokla luguk sepe la kabelmento lo ngaseura arang kirawa blilyo ma outer states luguk ti kawun clear orior le segi del motor kal mas education is the key agumbra mas ya albon ari odo dra kabelon pelaw e mesa sem kat makli giri rangal outer states mga blilyo leng agumbra mulwasi ya
break other abililyo, break other everywhere, selbela dim lat masarang lagil por yung will school year. Then sumda ka will lang okla and education will not be happen. Bako maral masya kabelmentary belaw agil put imal more subsidized. La school mo sa irangal abililyo mo kira water mara Britannia, malubeng Mijenti, malubeng PMA. Kaya kita ko ratim le sokalongit eh. Kumam sulang. Yang malungil tilal kamen tergau, tiga kita ada house yang artel or rings. So agi ada mot mak kita marka pun ada state. Ekor amom dengan di serangal. Di uknosa del statal ringil program, yang umrah luaseng am diri kam namu urtial belu. Tiga kora ulmur ngaya uran diri kakar ada ngaya uran la apply sel wal online high school. Di sel online high school actually temera classroom ra. A school yang ada essential supervisor team a little bit more than online. Makmaya sing ada anal kartial blue sili se bringina last year. Kedua do su bringin waseng wangarang. Atangarang ayang aleng agi porang ayang aleng tengah tiada angal ngara sel wal extension program ra para high school ang ayang al. Yak pwede sing ada baby ngartiang di I know it's not perfect. Egira del mood la meseni tiral other option lo hace betul ukti kasi ngarsay labora ador ma yadri kargira lo meseni sulang ra suggestion egida malmal mulosi ga rokul trata el ser her pran gal gida sulang Ali ale goram lamu oso gora suadal chensara ongak mukudora batal gibal makar endi ang ngarang akmalum da solo asya laktuy kel so akpokre modalita mata ay gal so nga umsindel ko di role la tululoy da maktio to bada ang ngaring ya aku tigingul girel mo ay selmem ki pomotengay ngaring at tablol question nga kalkakaru sa akot hindi ako tingala siyang mara minister ay taro alu mara arbalaw hindi tirirengas tiang ay kan tokoy maluben dia kalwase tabetok ngaring ya other belaw mora Guam Hawaii Mamrikel emosmer selbol ser etemom termula babilingir komatangeng man beringa arala ospital ang aparata era other rogo di insurance meringa arala ospital temong eso lang mosubil may geldula si Obamacare or Medicare mulwa se ay ka ngara al sel compact of free association el kamiwara adara ayun sa subil malaikang tiang asep el waise le sometimes tagariara adal mo sorin mo kurura Taiwan mahuriping they're on waiting list tara ospital ngaringar baby adal sin dia kan dia kalsoma melmong le kibong akimul mora akahol sila kahol may and it's too expensive and then hindi na kal ngaring yar batok la other belaw US citizens tokal other belaw green card holders tirke mal akumdasyo to qualify dan moray kay kidal care tirgal ada selbora Amerikel malu betu mara Guam Hawaii mara family stire bolser tekilo mentira ngal kir mendi albora palau housing ra Hawaii tikira ka bliri tir mara ngal kir engar guru le malai kay kidal benefit makora de ngelo sitiang maral se el waisei ergomi ka aitaro ma orbalau kum aria cloud ng ergumil kirel ang erung tululoy del kirngsi mulwase kamama arada rablilyo mal kumam omisidero mam ngartiang amle la rablilyo rawrura mamat World War II sira gimel egimo maklo abam mabil adiblol jo ay sa isir sira bor ngarara ta malmlo warma makikot di ni odor nga sa martire malmo mataktam kamat until now aki matakta aki di reng sila set asol na me matakta ki koro ngala kalandi ki matakta
Tial gari kan abay mura Miss Jennifer Anston, elwase. Ay kal tululoy ng tokorak mulwas yung mornya makamat. Kami ang mulu minister obi ang mula sa temel memorula tosi gadup. Toka siyang mornya makamat dalesina matayuang arod arsay. Kami mga artia madakte dagi mo nga teletele. Kami mo usir sara abitras kodyo. Aki mo madaktal mo rasir sam. Elang ekonomi sa Facebook. To korang nga ngayon, you take missiles and whatever. For what? Makaw, Minister Obi, ako wadi lula si, tumamuro airport mo klore, si Wandori May. For what? Ay gay kita, ikal tamlol, tungkol guker, ma-first tamura, Minister Aitaro or Balao, asyang nalabay mo Miss Jennifer Anston, please. Sulang ragay de matingin la se ang koraman la mo osoy. Ngway say mil at time suko maka other belaw di ka citizen ra Marigel. Kera Marigel maluubong igal territory ra belura Marigel lultimo krasayban makwam American Samoa. Ika qualified ra Medicare ma Medicaid. Hindi kurul mo laring ya malgirel dingar al sela belura Marigel. Jakal apply mo ra Taiwan maluubong belaw maluubong ngodol belu. At suko maka other belaw, permanent resident ra belura Marigel, yung OCCU. Recently, tamle reinstate ra eligibility ra Medicaid. At suko maka other belaw, hindi ka permanent resident ra belura Marigel, lulimo Marigel territories, and sabi qualify ra program. So in fact, tara amadalaw riol gibo mga tmok ringir Almaral Mil October, Pelaw, Kuam, Saibal, FAS, Marshall Islands, FSM, trigal counterparts nga kay Belu agi mo tmake marko omes sa makarado securely information el moral other Pelaw, malumong other FAS, el tira omdas wa malukol mara Marigel was at least el bolo ngay kay gid mesel labong yat tamatingil was makaral bol enroll lagi gid programs. Of course ang tira ada Lorail nding reality ada sorry kuk mulukul mo at least sa labor ay gel belul boringi Ramarigel elo tingil was makara processable enroll lagi gid el services. Hindi Medicaid, Medicare, maldi mo ra US citizen, malubong citizen ra Pelaw, el kera belura Marigel. Sa gid direct el dokora o mesringil was long term luldas was makaranga sa Pela hospital gid ebol sabi itrigay gid eligible al direct wal kora uspering insurance el direct tara au ula income el nombalura hospital hindi se teligibel kora kamang tel lul berdos la se ulgo matara club sense edlo ko dir belaw di for now sa gid ateta kung masa minister OBM bilbol sa tiya makamat Alle kultur kertial sekre anti maragare da kautuloy del terung amokte kara selme yo mesel wasen dirka ngaringa double lulus vertian nombre kan makamade dirka loy tregal runway gid ang ngai lang ngarang ya dilgid amrulingi bekel blue apply ra program et amrulingi e kita wokngal tangat ngaringa program gid rela el mangat mo sel lurior mang sel nara blilio mirail SLBS el kombali el NPA Norwegian People's Aid el kuk ngilo auror agim na adado kuma makabenor mauror el mablilo al mutel el momalmolma eko dolingit tertrigel ngalget el ne involve ra auror lo bangela clear ground malbol sa pedir el direkal mo join el continuation ra tial el clear at mela belura du sel agora bilgi krenga rakaw luaseng amakamad kale Laurel May gidol oda gidol gerda maklods kogi kita matingel luas seral hotel momaray legal maklol siwan doril merbelaw endiblo all
lol takar adal me help el trainer adat la toera emergency ang toera abek patingela teletai raudor tial dol goringil wasemang mosbe ela yel me ekmerdra ablilioa kita matingel wasing di mosko jorgi del ngarai e ok mongaral toy mang matamal la ang idil natural disaster ang man-made disaster alternative airport malubeng runway ablilio ma angayaura au ul kada malas malbil da para capacity ra aigal runway gidel wasi al sum kada auspe anyes matamola bas kogi sold out maluben di blue lo label meng eng sebe lo tugura klol nyeso el da diligal me gegere ado uspe ndia kada uldasu madirga katingira adra merigel ra president whip samnamo alas del demitir ayelul go Jennifer alak luidem ne ongi melbuide el arra elom das ul wase kada mga mokol gidel el girela makamadila sinama Taiwan malubeng makamadil ger en din direga lo sisul time mo klaro ngudul ayel blal ko o Jennifer el wase ma vice president direga mnom kataklira gim ngarang aura الواسي كده سيل دون ليد كده ما مريجل او ngara al provider sel security كده al provider sel el military force el kakla ngidil el arara ay krel belaw el mesois berbelaw ngaringi segida el hotel el kakla yegida el tawara makamadal sumang maasois berbelaw mang ngaringil made la mamrige la madangali angar lel endi kulingitra kloreng alwase ndia ka omsaud alwase kada mangat mokorgid kada prepare gid el kora gire la makamadal el maral may al ubeng moringi diker mang folklore ngum gida arogul madangel wase al teme mel omra len sebe mel dingara mora mse mer ko mor omra lemang dia ka mongira makamadila sinama bodo baklo lenge diga maasas ang blabla katakla takatokorira NS silme mang modo elekel tigingel la minister. Kal markar al atel gibla umrar be eleleul ate kamama. Ali, ay galul ko ya Minister Obi anga malmaral tokoy. Kita ogi wakampak tamrigel la ongara la security ma defense belaw. Mal sumang moringi a karyor, sumang moringi ang idil ngarangal me threaten a security rigid ang mrigel la ongara mo klorungu dale mrigel la oba kotal klol soldaw kal soldaw kotal advance technology tier mang ngaringa madari lo mesra malidio lama dao pama abalu matamadengel wasay ang moringia mungarang mansum tamadengay eto ay sirgit kita o ay sarabalu ding giradal mo klorngude o maral wasay kukngaringa klol balu lo ngarala a security rigit sulang. على القرى دي تريب الموت المغتقلي كده مثلا قال بتقول اكسرسايز المرا بيلاو كده مثلا قال براكتس را امنارين غايا ور ما ادري قال البورتال الموسن قال باتريوت ميسل غاري تقول los periodos ambrigelo hacen giril prepared ما اقول لك مرو like exercise التال part of preparation se lo hacen deterrence se lo doy a tarablu lo hace كده قلت موكل اكلغار en rulle a tarablu mo de la lacta de galom daso hace el blue hace del
Lukora mo rob kari. Mang sea agreement tergi dalam kita belum ramai kan. Kita ministry seklisi tira oba defense tergi. Dio at the same time at mangkar tergi. Mang ayel nel exercise magar tigar tol solta almei. Aset rasa set toya. Aseng presence is deterrence. Sea mal mokte kari. Sea lang artiang engwal relia sel luldaso l'oridir vela. Seguida sulang. Ngora di maray lahat tayo manding malswadal. Oh. Ali, oi. Yang on? Ali, ilkap singa presidente mlamo ko ralay tamaktimo pangkilagel susul dilu kabenor mami gulmol. Oy dito blo ontig mora CEO ra PPUC. Aktiolngit lo asebol el sabela PPUC el mesaigel masir kamam akora akuntab mlamo ar mo elol marak dia ka a major overhaul ngi. Ese maral bedul agora adia kalungil el operation na overdue. Tirgel buigel aurora malungil aurora mtu aurora ndit ngaragel gora external preventive maintenance di sel selam sila malgire del momesang en gora matar basula bol milgol gabalu le mo bul marada PPUC amomring el ngoy tawdo del omgardra el momrura de ngira belu mongora diongit lo se bol saber el bol si el mesa seguidi nga umbra lo sia PPUC dia kalsebel el bekker rak lo tobra a budget tra ga gidro a maintenance ma major overhaul di bol longit bol sebilo tuti melgora mosel bakla belu oy ongeru ontiga direkal mora PPUC girela ral marablilio sel last del administration tami president ramngasaw aradra ekip pibim lorulia test ral marablilio erilla reporter team sa president ma president milu sel mora akioni mnesi ora PPUC bilusun mo wasya ran marablilyo mangayaw la mal alarming mangungila bolla kal hararan mertir hindi ka mama malwiling al haral mam lol nga seur tial lurior hindi agim gotawar say adi mo subesak pok tetu aklem lam osak namum sulaw oy segi dia ora untuk mamilgire la tokoraran meleng dia kalungir aigel sel test nora president o sing bek bedengela baiging yang ari aigel baiging le king equalay ngrang o baiging ra sela dalir bedengila ra o segi dia kora malmle alarming kama malada blilo ad maklol ading sabedem lol bertiaral lungil ndi magegre atalgib gora abuna bol alngil mi mongora diongit lo sikadam garang gora talgib kut maklaran bablilon mongil mo tomosel baklar adalo speringi o di segide komsulang Asi ora piusing artelo bangketa mal sabele lakamental momrege bay tokorira kionori ngukme o wiser sel lifeline subsidy program. We go single back club. Singa gobernador ma speaker olbil ma delegates. Speaker actor olbil ma madam vice president ma ministers. This year we'll go singing. We'll go singing by Katya Waisha Adrabula saying
ay aurora power plant tira malmol mo. E dia ka ko dala dengi mo da ko bigla. Ay gale overhaul na dengi burgi da dia ka dil bilyo ma orior ma imlig mga euro mga ang Maria schedule del overhaul ringi. E kama ma follow gigidel el schedule mo at bok mo. Toste mo dalbo niya ko dala dengi. Ani ako alger gila dengi. Okay, nda kagida abu yurtel belum ngarulir mo masadra aral. Diga dengi makmora. Adi ngare kari kira panel nga airport. From la karse ako masakil panel ang kuta question masakil oro malubendak. Jaga oro. Lege le ordra almost $4 million ako mararsi. Malubeng less sel temela a president Toribio. Kari ka okel masakil la oro nga ro desul kiri lege gamital do rengseng komalar almutul adasinal me omal a panel ablor bilyo. Jadi anda la dasina. I mean other Korea, sorry. Mung katamo continue on el murul mungu dalay kaldi mo komi alu mga features eh. Lagel existing lang sila bol mereka gel mesil gimilar hat sangkle. Age manufacturers ni ada dois. Sila bolnya issue ni gimlo o moda dur magel kombali. Tul maklar kama men moral gong distributor sibling ala Singapore. Magigup lo urolo banteri. Temis kama timeline nga ba about 6 to 7 months. Sila last time do meeting tiang tuwa sing taitang ala June or July me. Agil misilam lame me lagi dan dori ramo wala bal me mga tbok. Sing hopefully selbol lungi le kadmo me sa kadmo putaw sa solar online. Seligara Korea komodenge sing legel morsel basyo ng tilang. Tim lau tu lagi betul lon tiram asasta belu lo musei ma servasio en mereka demle ma asringil udas asegeleng lamo rebul chigi del gymnasium la school malamo amor rebul tagi del state building di sediri kanal do diga salmo trokla seng mo waisei masu mo waisei e gida mo sob da tire mo nisi del go mo timeline auror baskid e gida lo se serbo abo do mo le del mutu me ablo meeting serbo Mga bokol siya, hindi agi bokol lumutan may kadamo sumodi. Lumutan question na agil say, ayel panel da kalurior. Kam explain masiging slang maintenance ng ngaringi, malubeng an expertise rigid ng ngaray agil kalurior, malubeng lack of cleaning. Agil panel ang adaligil. That's my question. Kam explain gila agil. Gira dal mo nalim masiging stand gila lang ngarang, ikukwal mo to tra panel may. Ang mo other part of that same ngararwa akal airport mo kadi mo pile abay kal komi at the same time sel do mes saigal gigrel sel ngar bakal direkal part tra solar lam to orsi segidam lar mi da solar em lam ati da regular dengi ayeng lack of maintenance professional sa lorior malu beng lack of the service malu lack of the cleans sa kam dengi gid. Okay hal mo sengar baala yak shura ngarbalo sing partaigal logura la PPUC agel lurior sengaria solar farm gidel lang ngwagek tilun jaka urior ringi leng jaka gegidel mesil gel hatsel mesil lurol el power up gegidel solar amentelen sa angargi jaka la Begitu dia nganya arbuigil mudul itu lagi o mutpok lagi being unfortunately the other huriping. We're actively looking for local talent mera kombali yang institute twenty hopefully terkira balu mensabil ngara balu mutpok lagi. Di sel lemay sigil sigil mesil mlamem gimun me ituti nda kalokol mo mbra lagi dorogul. We're hoping waseng mongil mensabil mo offset sel klungela alu dobal merabalu mo sang sia transportation alu merabalu ela tirgel merabalu arabi kablu tilov dal ma training sel ka Singapore ay gidal solar system a question of message in return bagging
Tinggal mula training tengah dah belum ni. Ya dah. Alu bendiak. Dan das Garing. bedel di send el mail dia ka result training. Dia kaling gedel sendering ay kal teknologi o mamia brother di change ra bekara. Gedel dia duro kortigal bigel di mo mura gel mo su ba gedel best teknologi el guk bo gedel spell institute ra gal already existing el solar plants ri. Kasi ida di masakal mo ngalileng ngora mal dia kalme kasin sa dat ada sindra ada mura training el me el la result ra training ra gedel klalo. I get klaro kung marang masing. Hindi kal every year, of course, the technology kung marang every year change. Hindi get klaro dakal every year kita change. I guess ela span real about 5 years. Kung marang malugan 2 years, kung marang masing. Di mo depend ra ada tira mo training. Wis el boring TLBS el boring tiang. El boring amral qualify el mga tmok laiga malugan ta senda ada belaw. Hindi el other enable other belaw el more gay el training. Please the follow up tir masay ngarak malingilu ngaras emkut maklim bors ada continue dire kalungil mar ada pela lugro regal lugro lagi kada mo spare other oles kumam sulang. I see. Adiakal omo dengan with the kind of weather we have en gire del constantly egal el claro a 2 meses manegil parchingin bare del mo itut o mo makit along ayo gire del replacement parts and direct again every year while the change technology mgilar ngal gedel di continuity di upskiller tirma crowding tirtial lurior ma technology lo spelling Sel sigu maigel panel clean up ebu laigel panel ngatal ois masi aigel panel ngara port ra tial skodra billo tial ga dengi ada ka clean aigel bebu laigel gegel effect tiai gidel instead of other parts. Kalili gigil dakan kunina igal panel, bol effect at gigil klal min matamal mo it. Why say ege part ege schedule the maintenance along with pokra bekel sales, bekel sunday, bekel buy, bekel kwata throughout the years. Okay, di wa bekel tro, la luina maintenance mre deteriorate mo de baklangaring. Okay, mansulang. Sula direct. No mo dia kadengi makura ralma. Rara dengi, jangan rara dengi, kau mendengi, kau pergilah alu, belum rara alu merium, Titan jangan lakukan merium orang alu, orang rara dengi rather. Okay, kabur ada aran. Balik balungil ko sige, ang clear Amarson other yano hak kung rara outline states. Ya sulang ragere ito share gimal wil matengil state teller mablilyo wagi gedra ngania issue ra quality diwa bekal ral mara outlying states da albal waral or mayray ul ma rate triple ngariyo di ba mamadir ka malmring low rule rule assessment ngania several project ram ongoing ela hopefully gagid ral merageng so edel move to improve ral mablilyo magimal bring a lower magimal ni trakal lower ng adra blue eda kay ng sel mariom raral direge hopefully improve a quality rar mabilyo pamal sulang oh marinya amu telge raral dah sulang Alungin ko singay. Asodro bora belul mal gora proactive ara belul gerela ato ko gira beluri. Governor Oma speaker leadership pra belilio. Gukchen sa tetelela udu leng dak po usada urerela gablemento bagaraklela kum usada gel balgat mok el gire dar ara belul belaw. Sel duga se gota ara del يعني leadership الرجل اللي هو بقى يوسف توي اللي هو بقى كرجيدرا طريق بسود إن جيرد المستريع كلور بروت ده قاعد ده بيبدي ده توتر تير ده ريكوري غناي سايجل تير عم لقط موكل جيرد
Ngerul toko abo usao da toko teng subsidil radengi. El tial olbil ela ul tabdil o yo 11-18 el mo masabak klaro hu lo blir belau. Meral time en gidero hu al mo mesagel dem bior gomiu wal ube gom am la ngoa o godong ra PUC mo sebe mo refunder gomiu. Se sel 10 cents el subsidil mo ra gel got le im el dart el gilo watra dengil gida uspering. So gom muluspera elol el dart gom gilo subsidil $50. Saya do sugur gil rogui ni direct el mata kleda direct el ngal trik dirigel mal goram tar sula dalang clear yedo aset mal vulnerable ngaringi anges ultilo da sa 2016 emel mol el mer elang di elang sel to dem le 2000 toris ngerul tela el metul dart mo godei ma kalol mo klugara atal adra tal blai ratar ragaududel etemle eligible sel time elang tel leadership pergi dam langas ilmo elol miltela klua dudela tal adra obli alsela tarra kat eligible tamhanna mo botol ada eligible ngaria 19 el ada blilio el blar blilio le apply 12 I give them approval eligible R6 agyo gulgit la sem subum digamiu medangal gamiu emlu telme apply le gumda segom la mo eligible el alba elol miltela el Ngani imo mauriu lak adi mo sa governor girel hindi ko clear up. Ding laringi a missing requirement ringi. Mangirel include ay gay. Mama ngani la mama sa di el sela o wang me ay sigang ngira man la process sel application. So ben dia kal eligible ay himre dal contact sel obli. Ni apply no sing dia ko eligible tiagi da ul. O masin rata di el sela lu me sigang agim la process ringi pas ringi ma PUC al subo eligible. Ningire lolda kay rogul requirements. Lo bengel. Ela tiagi del subsidy ngani imo on milsa kar elangan direct ng tal subsidy sa kasi mo ko smodi. Maktuali ta time smodi say. Se subsidy mo ragel sel got 150 kilowatt ra adengi el osperingi sel blai. Ese full Seguido subsidy sel got 150 kilowatt fully subsidized. So dia kal haraw ringi sel obli tiagi del man tar absul. Sel 151 and more 500 sel 10 cents so isu. El guk mo subsidize say. O mara togen mo eligible ringi. Akmal olito ase ko mi apply abola ka temi mesaka ka real ka singay ak mo ebebir application ngani ingel ngal ligiu ka governor le order dingar orior. Melani. Nge mam ngani bebir ada lilo bel help partir. Akulito ase mo suega lo bengel. Maklutel direct el sungani agarmiu ngakel sa milo mo kodong ngi balu ko mo kodong nga ang ida shari ola ba oba dengora so mil golor nga 75128 nga 12 hours a day 7 days a week sel sugo to ko era subsidy la dengi so mil golor nga kal weekend help pro mo direct dik ngartia ma kulab application musel adel momre so mil memesrak raw era gibom masara air tala aktibo application o bisa governor umsula Agora mrakro nga ger manger ndindia kalulbong lara aldo matsuko mga nga kukora obom kay dire koral mat kal mukase gatim la kadoger eng madya kal asimril gire laygay o maldim bimoklo de walmera ngidil tartir karo kul ngartiang ya tsuko nda mo de motela de ngartir so bilom kodong rakionori malubo kom direklom kodong nga kal 7752310 agimo si gaygel ngerel morakarmiu Maluaise di tong tira president matipol tuigel last el al bodong simretial state visit trigin. Ako meseng 10:23. At sumukadol tayo karata, 6 o'clock and 4 hours and 23 minutes. Hindi ka naman nasta 6 story, mga adi 4 hours. Notibo lang sa sa adar ngayon hindi ako maralo ase sel tigeringan kami mura abelwad amulo tiran al kabsingay ngakamal ding artian mal di mga suliw lagi beto ko lungin ul deswiw ger beto ko lagarmiw el dire kal help para kama mawira uleram
mang YCL Blaloloni Chief of Staff, hindi ka din mertial mergong. Of course, yung idil time, yung mabto ka meeting, may kita Ministry Health, di mlekot, yung sa siyang numutin mera di mreed. Makamama YCL Rogul, yung idil time, yung sino mo doon, yung imay. At yung kabalment tergid, mauldo-swiw, ang maklaw tutrel, sa mga arsel, masyur kami. Mga kamal di mo, nutin mera nga sulir Roguy, yung maram na mo osoy, ang riaskura klo, hindi kumisan tayo nga kaskun ng artiang, ang ulit ram na mo kay riren mo miwayo. Hindi, kamaral di mera nga sulila, adios, ito soro lolmol, mulong tangatra, adra bliliyo, mablura bliliyo, mabalwadra blur belang, kuman musulang, mauk tebada kasues. Malmasaul elak Montira, Speaker of 14th PLLU State Legislature, Mr. Billy Racamel, mangmo maskita closing remarks. Ali, opataw aliaw makasangat tilang, ita siyara ngarsay makamilubak me kutial te alle ti kunit te botataka Governor Dr. Mice Robert sama delegate regidra anay swalablay botataka turang asulal tial lomra president Kamal Msaur tial time kumra lo aseng mlegirel sera alas man ding kumlo asang mga mle schedule kam saur tial time blam kam lorang ayaw re olding le kautial marmang kumra aseng tal silsal meeting makom amal skareter malkom lepto kager ikmal di utial te alle mal di banggala leadership mar altial bulu urang asulem administration raw minister raw sauleway sel ngalbulis ramam oy wasael malmol mga niya pulis make sure safety security raw klara ala malmol mga ring tira ko nga sulem minister at maturay gel sayrio kamal misaura gel sayrio mamotmok korsel rabab dire gal ko nga sulela minister balaura toktang ramam elang ka namot tayo maklorang mamar artial bulun boring ya kora pais amrung le kora maklorang mam salwa akla o minister obi ang alisele ureleda ki tuiragaw Jennifer Anson bolsa ela tatagal mesat yal uriol albangaring tinagal makutat ale urang asuleme speaker Anastasio rogul delegate sabil Nornya amoy tatemir mga limra delegate terkamam mesatial state visit real kapsengay komal nom salmli tinagal ko clotal mal mga sulem president speaker house unfortunately presidenta seneta dal ngatiang yerel sel laal 9-22 ngesol gire legal outline state sara ngesora alura olidiul hindi ka mama talibul kam taras mamre elang le kompos kama alu umma me abil sangama ngarakoy tabalong makwadi other sise mkora ome segim alornya te al mo sukomam igal tabalol bila sa elang ngarakoy ra oriore kumbenga sule la gobernador lang no se el uspe anges sotirial o el adala el sias ane ko marin ko sel mitu kaigal bil sangam mara laurior
tiwa dia ka appropriation bill el mera olbil mong ako aseng kal gobernador ngong malawdo dergel ngatmok legal bilas. Oy ma dim attention kami momda sunya gi ibula. Komal saula kami adra bulu mal loso ilme katmo tmagi dem tira president ma adal adiregal kurang asuli ray gelger ma tirgel igel appropriate lobis tirgel lomte igel lobis el enser ager akmal kurang asulil direk adi kita waktu ngulmo ismritial meeting lagi de mutan mal mereka asule me president ma minister ma rogul adamli. Malmasaw la Speaker Ramel, kadulmo ura program argi dalawang lungu maldi Montira Pastor Matias Maulmay mangmo malulu al ismiri program argi dal ilal kasus. Kami bodo lulu. Adama Dios sa gilmuto mo koding yaklem al kapsagay. Ako tayo mal maring asulem marang ulit tal meeting. Men mutual lulbong le rubak. Lagi maring nasi iruban trira toko al president mar minister ngin. Maring nasi ngali gel kitbok gira ma ada pilio. Lagi mal maring asulem gire le rubak. Kami maring gel malbang gel albanglam. Wasing Yos Piangis sergau maswira amo tuning ramam rabul belau president tiga minister ini marat olbiro kui ruwa kasi pemusuh mam tinggal tanggil sebe marugul toy ayai blabas mayal toy lagi mtung awal ngosong di seli bergau yang ngalak di CM skamanges nasil solarum mayal dansa kami ngasuleme dia ngater wage Maldoni taklang terlalu girir tidak memperoleh alam segel mora urior Magino ni terus sebab klaim malugar wim maupun tri malurai lelang masak dan mulai kiluk pelangin meruah malmisau le malmol makal tengah tel belum mamar beraka kabelmen terbelau madine kelum makal tengah tel belum mamar bilio kabelmen tergamam marat olbil ngal sel ruak madine kelum kabelnor kelum makal tengah tergamam ya gioba di tal toy lo ase di tal kau kel CBM lo sumam rarul toy kau uspe magino ngal uswa meruah di mal mering asulem nasi kerja dal ava mulal martir mulai dal sal di mal di mering asulem nasi numok tegal kau eko spertir el motbok rablu rabela rogir pablo mamerubah madak mal mering asulem mal di motbok rabekal ad musil mei tergau memakal tengah terabekal ad bagi morai le bos emerbakal lawang amam mal mutrak lukul sil sirubah Malmisau lagi lagi on mam di mga lotas sirwa alkam sengay lubang kay Jesus ang ati talong sa balam. Amen.